Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. When world-renowned mountain climber George Mallory was asked why he wanted to climb Mount Everest, he didn't give this long philosophical speech. Right. He didn't talk about human endurance or, the triumph of the human spirit or some biological urge to conquer the natural world. No, he was actually incredibly brief. Yeah, he simply replied with this quiet sort of absolute certainty. He just said, because it is there. It's honestly one of the most famous quotes in the history of exploration. Mm-hmm. And, it perfectly encapsulates a very specific worldview. It really does. The mountain is just an objective reality. It exists entirely independently of the climber. Exactly. And for a very long time, in the halls of business schools, in the minds of venture capitalists, and definitely in the bustling brains of aspiring founders, we have thought of entrepreneurs in exactly this way. We really have. We look at them as mountain climbers. Right. We implicitly assume that business opportunities are just like Mount Everest. We think they are, sitting out there in the cold, objective world as these immutable facts, quietly waiting to be discovered and conquered by the very first person who happens to be alert enough to notice them. Which, it makes sense on the surface. Yeah. When a new technology hits the market or a new law is passed, it creates a gap. A gap that just sits there. Yeah, and the assumption has always been that the entrepreneur's primary job is to just be the first one to find that gap. But as we sit here today, I want to invite you to completely reimagine that landscape. What if the greatest entrepreneurs among us aren't mountain climbers at all? Oh, this is where it gets so good. What if instead they are mountain builders? It is a profound shift in perspective to move from a world where we are merely searching the horizon for something that already exists to a world where our very actions create the ground we are walking on. Yeah. It changes everything about how we understand a human agency in business. It truly does. And this perspective shift, which completely rewires everything we thought we knew about starting a business, comes directly from a landmark classic paper in strategy and management research. Yes, it's a brilliant piece of work. The paper is titled Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action. It was authored by Sharon A. Alvarez and Jay B. Barney from the Fisher College of Business at Ohio State University. And we really should emphasize the pedigree of this work. Oh, absolutely. This discussion is based on the actual article published in the prestigious Strategic Entrepreneurship Journal, which is an FT50 listed journal. Right. And for anyone maybe outside of academia, the FT50 is the Financial Times list of the top 50 business journals in the entire world. Yeah, getting published there is the gold standard. And just to give you, the listener, a sense of the sheer gravity and influence of this specific work, according to Google Scholar, this paper has been cited more than 4,200 times. That citation count is just staggering. It's huge. In the academic world, a paper with over 4,000 citations isn't just an interesting read. It is foundational architecture. It means that thousands of other researchers have looked at this theoretical framework and essentially said, yes, this fundamentally helps me understand reality better than what we had before. It is an absolute must-read, which is exactly why I want to urge you to kindly make the time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article for yourself. We've placed the link right in the show notes for you. It's definitely worth your time. Now, before we get into the mechanics of discovery versus creation, I need to share a quick update regarding our schedule. As you may know, starting from March 2026, our show has become a weekly experience. Which has been a wonderful shift. It really has. We are now releasing every Sunday and Monday. Sundays are dedicated to our classic paper or book reviews, while Mondays keep the focus strictly on publications from top-tier, peer-reviewed journals, just like this one. It's a very focused schedule, and there is a very deliberate reason behind it. Exactly. We love our loyal subscribers, and we thank you so much for supporting this initiative. But we also want to be transparent about the crucial context here. Right. As the media landscape increasingly relies on AI-assisted production, we have to acknowledge that this technology has a heavy footprint on nature and the climate. Yeah, it's something we can't ignore anymore. Specifically, the back-end data centers that power these experiences require massive, continuous water intake for cooling. Right. So limiting our weekly release to just these 2 days is our deliberate way of giving back to climate change initiatives. It allows us to minimize our footprint
without losing the richness and depth of these discussions. Exactly. It's about optimizing our resources, which, ironically enough, is exactly what traditional economic theory tells entrepreneurs to do. That's a great segue, because, as we are about to see, the way an entrepreneur approaches their resources changes completely depending on which theoretical world they are living in. So let's set the context. For someone who is, say, brand new to academic research, perhaps you're just about to start your very own research journey, or maybe you're a founder trying to figure out your next move. What is the core mission of this paper? At its core, this paper is asking one surprisingly simple question. Do opportunities exist outside of the entrepreneur, which the authors call discovery theory, or are those opportunities actually created by the entrepreneur's own actions, which they call creation theory? It sounds so simple when you say it like that. It does. But this paper is really a masterclass in demonstrating how your foundational assumptions about the world completely change the practical, day-to-day advice you give to founders, business leaders, and researchers. Okay, let's unpack this, because the authors don't just jump straight into startup tactics. They argue that to truly understand why entrepreneurs act the way they do, we first have to understand the academic framework for any goal-oriented human behavior. That's right. They zoom way out. They introduce this through the concept of teleological theories. Yes, it's a formal academic term, stemming from the Greek word telos, which means end, purpose, or goal. Okay. A teleological theory basically explains human behavior based on the specific goals people are actively trying to achieve. It assumes we aren't just, reacting to stimuli like paramecia in a petri dish. We are taking calculated actions because we believe those actions will bring about a desired end state. So you see this across all social sciences, right? Well, absolutely everywhere. Motivation theory in psychology is teleological. You study hard because your goal is to pass the test. Institutional theory in sociology, functional theory in anthropology, they all look at human behavior through the lens of purpose. And the paper lays down a hard rule here. It states that any teleological theory of human action must make 3 core assumptions. You simply cannot build a theory without defining these 3 variables. Right, it's just a matter of structural logic. First, you have to define the nature of the human objectives, like what exactly are these people trying to do? Right. Second, you must define the nature of the individuals. Who are the people taking the action and what are their specific characteristics? And third, you have to define the nature of the decision-making context. What is the environment or the system in which these individuals are operating? I always like to visualize this to make it practical for our listeners. It's exactly like programming a GPS for a road trip. Oh, that's a good analogy. Yeah. If you want the GPS to give you a route, which represents the theory of action, you have to input 3 things. First, you need the destination, which is the objective. Second, you need to tell it what kind of vehicle you are driving. Right. Are you in a massive freight truck or a nimble off-road Jeep? Exactly. That's the nature of the individual. And third, the GPS needs to know the context, the weather, the traffic, whether the roads are paved or unpaved. If any of those 3 inputs change, the route the GPS calculates completely changes. And what's fascinating here is how that analogy highlights the central tension of the entire paper. Well, both discovery theory and creation theory are teleological. This means they share the exact same objective. The destination on the GPS is identical. In both theories, the goal is to form and exploit a business opportunity to generate wealth. But the route is completely different. Completely different. Because while they agree on the destination, they completely disagree on the nature of the vehicle and the nature of the weather. They have fundamentally opposed assumptions about who the entrepreneur is and the environment they're operating in. So let's look at the first route, the one we are all, I think, most familiar with, discovery theory. This is the perspective that has dominated business schools for decades. It's how we generally understand capitalism, right? Definitely. Let's start with the objective in this framework. How does an opportunity actually come to exist? In discovery theory, opportunities arise from what economists call exogenous shocks. Exogenous. Yes. The word exogenous simply means coming from the outside. So imagine a market is cruising along in a state of relative equilibrium, and then boom, an outside force disrupts it. What kind of forces are we talking about? Like, what does a shock look like? It could be a sudden technological leap, like the invention of the microchip or the smartphone. It could be a political or regulatory shift, like the deregulation of the telecom industry. Oh, sure. Or it could be demographic, like a massive generation aging into retirement, which suddenly shifts the demand for healthcare and housing. These outside shocks create competitive imperfections in the market. They create a gap.
So the shock happens independently of the entrepreneur. Yeah. The tectonic plate shift, a fissure opens up in the ground, and that fissure is the opportunity. It is real, it has objective reality, and it is just sitting there waiting to be found. Precisely. The opportunity exists regardless of whether anyone ever notices it, which means the primary task of the entrepreneur in discovery theory is search. They have to systematically scan the environment to discover this gap. But, this brings up an immediate logical problem. Yes, it does. If the opportunity is an objective reality, if the fissure in the ground is just sitting there because a new law passed, why doesn't everyone see it? I mean, if a new tax loophole creates a massive business opportunity, why isn't every single person in the market rushing to exploit it on day one? That is the exact dilemma that discovery theory has to solve to remain coherent. Because if everyone could see the opportunity instantly, everyone would jump in, competition would be perfectly efficient, margins would drop to zero, and no one would make a substantial entrepreneurial profit. Right. Therefore, discovery theory has to alter the second variable on our GPS. It has to assume that the nature of the individual, the entrepreneur, is fundamentally different from everyone else. So they aren't just average people. According to this theory, no. Discovery theory relies heavily on the work of Austrian economist Israel Kirzner, who coined the concept of alertness. The theory argues that entrepreneurs possess special traits before they even take their first action, ex ante. What makes them so alert? Is it just being smarter than everyone else? It can be a combination of things. It might be unique cognitive traits, they simply process complex information faster, or see patterns that others miss. It could be a fundamentally different risk tolerance, meaning they're willing to leap where others hesitate. Or maybe they just know something we don't. Yes, very often it's asymmetric information. They happen to possess specialized knowledge about a particular industry or supply chain that the general public lacks. And because of these pre-existing differences, they are equipped with a heightened alertness. They can scot the Mount Everest that is hidden behind the clouds, while the rest of the market just walks right past it. Okay, so we have the objective. An exogenous shock creates a real gap. We have the individual, a uniquely alert person who spots the gap. Now, what about the weather? What is the decision-making context in discovery theory? Because the authors draw a very sharp line here between risk and uncertainty. And this distinction, which was originally formalized by the economist Frank Knight way back in 1921, is arguably the most vital conceptual anchor in the entire paper. Discovery theory operates strictly under conditions of risk. Now, we need to be careful here, because in casual conversation, if I say, starting a business is risky or the future's uncertain, I mean the exact same thing. But in this academic framework, risk and uncertainty are entirely different beasts. Completely different. Yeah. A decision-making context is defined as risky if, at the time the decision is being made, the decision maker can collect enough information to anticipate all the possible outcomes of their decision, and, this is the crucial part, they can calculate the mathematical probability of each of those outcomes occurring. So what does this actually mean in practice? It's like playing roulette. Exactly. If I walk into a casino and stand at the roulette table, I don't have a crystal ball. I don't know what specific number the little white ball is going to land on next, but I know the parameters of the game. I know there are 18 red slots, 18 black slots, and maybe 2 green zeros. Right. I can calculate the exact mathematical odds of winning before I ever place my chips on the felt. I know my expected return. That is a risky environment, but it is not an uncertain one. That is a perfect analogy. Yeah. Because the opportunity in discovery theory is an objective reality. Because the gap exists out there in the world. You can measure it. It might take an immense amount of time, a huge budget for market research, and serious analytical horsepower to collect the data. But the data exists to be collected. You can model it. You can build a comprehensive spreadsheet. Like if you are a Blockbuster in the late 1990s and you see the exogenous shock of the DVD and the internet, the opportunity to mail DVDs to people's homes is an objective reality. Yes. You can calculate the postage costs, the warehouse logistics, the customer acquisition costs. You can calculate the risk. In a risky environment, the distribution of potential outcomes is knowable. The entrepreneur's job is to collect the data, run the analysis, understand the probabilities, and make a calculated bet. But here's where the authors flip the table. What if the world isn't a casino with known odds? What if you aren't playing roulette at all? What if you are inventing a game that has literally never been played by anyone in human history? This is where the route on our GPS completely recalculates, and we enter the paradigm of creation theory, the mountain builders. If discovery theory is about finding something that is hidden, creation theory is about making something that does not yet exist.
Let's look at the objective here. How do opportunities come about if there is no exogenous shock creating a gap? The paper uses the phrase endogenous enactment. It sounds like heavy academic jargon, I know, but it just means the opportunity is generated from within the process of the entrepreneur acting. There is no independent opportunity waiting to be found. So the concept of search is entirely meaningless here. Completely meaningless. You cannot search for a mountain that hasn't been built yet. Instead of searching, the entrepreneur acts. They engage in an evolutionary, path-dependent process of what the authors call blind or myopic variations. I love that phrase, myopic variation. It paints such a clear picture. It means you take a step, but your vision is myopic. You can only see a few feet in front of you. You don't have a satellite map of the whole mountain range. You just have the dirt immediately beneath your boots. That's right. It is an iterative cycle of action and reaction. The entrepreneur takes a small action based on a gut feeling, a hypothesis, or a belief. They put something out into the world. Then, the market, which isn't some abstract mathematical force, by the way, but rather a collection of other human beings with their own shifting perceptions, reacts. And often they react by completely rejecting it. Frequently, the entrepreneur observes that reaction, learns from it, and adjusts their initial belief. Often they learn that their first idea was completely wrong. Right. So they adapt, they take another myopic action, and slowly, piece by piece, the opportunity is socially constructed through this intricate dance of enactment. You literally cannot know what the opportunity is until the creation process is unfolded. Which brings us to the nature of the individual in creation theory. And here is where I really want to push back, or at least voice what I imagine you listening right now might be thinking. Okay, let's hear it. In discovery theory, we said the entrepreneur had to be special. They had to be inherently more alert, smarter, or more risk-tolerant to see the hidden gap. But in creation theory, the authors suggest something incredibly radical. They suggest that entrepreneurs might not be special at all when they start out. Wait, so anyone can be Elon Musk or Steve Jobs. Is everyone just a blank slate? It is a controversial proposition, but let's follow the logic of the theory. Creation theory doesn't outright deny that individuals might have differences before they start. But it argues that those differences aren't strictly necessary to explain why someone becomes an entrepreneur. How so? Well, imagine two individuals who are virtually indistinguishable in their cognitive traits, intelligence, and risk profiles. But one of them experiences a tiny random variation in their local environment. Maybe it's a chance meeting at a coffee shop. Right. Maybe it's a random piece of technology they stumbled across, or a momentary frustration with a specific tool. That tiny, almost imperceptible variation pushes them to take a single myopic action. It's the butterfly effect applied to business. A tiny flap of wings at the beginning leads to massive divergence over time. Exactly. And here is the crucial psychological twist that Alvarez and Barney introduce. As the entrepreneur walks this path of action and reaction, the process of building the mountain fundamentally changes their brain. The journey rewires the traveler. Yes. We often look at highly successful entrepreneurs and observe that they are incredibly overconfident, or that they tend to generalize aggressively from very small samples of data. Discovery theory looks at that and assumes they were born with those traits, and that's why they succeeded. But creation theory flips the causality. Creation theory argues that those cognitive differences are the result of the entrepreneurial journey, not the cause of it. Yeah. Think about it. If you spend 10 years navigating total uncertainty, constantly making decisions with no data, and slowly willing a company into existence, that constant positive reinforcement is going to rewire your cognitive approach. You survive by trusting your gut and ignoring the lack of data. By the time the opportunity is fully created, you look fundamentally different from the non-entrepreneur, but you didn't necessarily start out that way. That is deeply fascinating. It actually removes the pressure of needing to be a preordained genius to start building something. You just have to be willing to take the first blind step and let the process forge you. Precisely. Now let's talk about the environment, the weather on our GPS for creation theory. If discovery is risk, creation is true Nishan uncertainty. Yes. In true uncertainty, at the time a decision needs to be made, the information required to predict the possible outcomes, or the probability of those outcomes occurring, simply does not exist. So it's not that the entrepreneur is lazy or that they just didn't hire a good enough consulting firm to do the market research. No amount of money or analytical brilliance can uncover the data because the data hasn't been created yet. The product, the market demand, the customer reaction, none of it has been enacted. It literally cannot be measured. Here's where it gets really interesting. Going back to our casino analogy.
If discovery theory is playing roulette, where the odds are fixed, and knowable creation theory is like walking into an empty room, you are handed a blank deck of cardboard squares, some markers, and you are told to invent a card game that 1 million people will want to play. I love that. You can't calculate the mathematical odds of success because the rules of the game do not exist yet. You have to draw some cards, show them to someone, see if they smile or look confused, and then rewrite the rules on the fly based on their reaction. That beautifully captures the mechanics of true uncertainty. And if you accept that these two theories describe fundamentally opposed realities, the roulette wheel versus the blank cardboard squares, then the logical consequence is massive. The day-to-day advice we give to business builders, the strategies they should employ, have to change drastically depending on which world they're operating in. Right, you cannot use roulette strategies in a room full of blank cardboard. You will fail catastrophically if you try. And this is where the paper moves from deep philosophy into highly practical operational brilliance. The authors break down the implications of these two theories across 7 distinct battlegrounds of entrepreneurial action. These are the 7 areas every founder, every manager, and every corporate strategist has to navigate. They really cover all the bases. So let's walk through each one, contrasting the discovery approach with the creation approach. And let's ground these in reality for everyone listening. A great way to do this is to keep our case studies in mind. Think of Blockbuster launching a streaming service as a discovery context. The market existed, the technology existed, it was risky, but knowable. And think of Steve Jobs building the Apple I in his garage as a creation context. Nobody knew what a personal computer was for. The market did not exist. Perfect. Let's start with battleground number 1, leadership. Who should be running the ship? In a discovery context, because the opportunity often has its seeds in a pre-existing industry that was disrupted by a shock, the most effective leadership style is typically based on deep expertise and prior experience. Makes sense. The leader needs specific substantive knowledge about the market, the products, and the supply chains. They need to know how the industry works in order to efficiently navigate the exploitation of the newly discovered gap. They are the seasoned sea captain. If you are building a new commercial airline today to exploit a gap in regional travel, you don't hire a charismatic visionary with no aviation experience. You hire an expert who knows FAA regulations, aircraft leasing structures, and union negotiations inside and out. Exactly. Expertise is the primary currency of leadership and discovery. But in a creation context, that specific expertise is basically useless because the industry doesn't exist yet. You don't know what substantive knowledge will be required until after the opportunity emerges from the enactment process. Right. If you are Steve Jobs and Wozniak building the Apple I in 1976, there are no personal computer supply chain experts to consult. There are no industry veterans. No, there aren't. So if you can't lead with expertise, how do you get anyone to follow you? The authors point to charismatic leadership, drawing heavily on Max Weber's classic definitions. When you are leading a team into absolute Nishan uncertainty, you cannot motivate them with spreadsheets, historical data, or proven industry credentials. You must lead through your ability to inspire trust, to foster unyielding creativity, and to generate dedication in the dark. It's almost a reality distortion field. Exactly. The charismatic leader rallies the team, not because they know exactly where they are going, they don't, but because they inspire absolute faith in the journey itself. They articulate a vision compelling enough to convince people to walk into the unknown. Which brings us to battleground number 2, decision-making. How does this leader actually decide what to do when they wake up in the morning? In discovery theory, because we are in the realm of risk, we use risk-based tools. Yes, because the outcomes and probabilities can be estimated, you use highly rational analytical tools. You use discounted cash flow analysis, net present value models, and real options analysis. All the classic finance tools. Right. You gather data to understand your opportunity costs, meaning you mathematically analyze the value of the alternative paths you are choosing not to take to ensure you are maximizing your expected return. If Blockbuster is deciding whether to invest $50 million in a new streaming infrastructure, they can model how many subscribers they need to break even, what the churn rate might be, and what their cost of capital is. It's an optimization problem. But if you are holding those blank cardboard squares in a creation context, you cannot run a net present value calculation on a game that has no rules. You just can't. You can't optimize for an expected return when you have zero data to plug into the equation.
So how does the creation entrepreneur make decisions? This is where the paper introduces a totally different framework. Yes, the authors draw on the brilliant work of researcher Sarah Sarasvathy, who studied expert entrepreneurs and coined the term effectuation. Creation entrepreneurs use inductive heuristics, and the most important heuristic they use is the principle of acceptable loss, or affordable loss. I really want to linger on this because it is such a counterintuitive way to think about business. Everyone is taught to maximize upside. What does affordable loss mean in practice? It means the entrepreneur looks at a potential action, and instead of asking, what is my expected return on investment, they ask, what is the absolute maximum I can lose if this fails completely? They only look at the downside. Because the downside is the only thing they can actually measure. They can quantify how much cash they are putting in, how many months of their time they are dedicating, or how much reputational capital they are risking. If that downside is a loss, they are personally comfortable absorbing an affordable loss. They take the action. They don't try to predict the ceiling, they only protect the floor. Exactly. It is a completely different psychological orientation to risk. You act based on what you can afford to lose, not on what you predict you will gain. If the experiment fails, you survive to run another experiment tomorrow. That shifts perfectly into battleground number 3, human resources. Because if your decision-making is based on running endless, unpredictable experiments, who do you hire to help you run them? Let's start with discovery. In a discovery context, the environment is known. You know exactly what the gap is, which means you can write a highly detailed, highly accurate job description. You know you need a senior logistics manager with 10 years of experience in cold chain storage. Because the opportunity is objective, the human capital required to exploit it is specific. Right, and because you know exactly what you need, you can recruit broadly. You can post the job globally, use headhunters, and rely on formal employment contracts with specific KPIs to find the perfect specialized expert. But in creation, you have absolutely no idea what your company will look like in 6 months. If you hire a hyper-specialized expert, they might become completely obsolete when the market reacts and you pivot the product entirely. Precisely. If you hire a world-class hardware engineer and the market tells you that your opportunity is actually in software, that expert is now useless to you. Therefore, creation entrepreneurs are far better served hiring generalists. They need people with broad, highly flexible human capital who can adapt as the opportunity mutates. But how do you even recruit them? You can't put a job posting on LinkedIn that says, looking for a generalist to help me build something, but I don't know what it is yet, and the KPIs will change weekly. You can't. And that is why creation founders typically do not recruit through formal broad channels. They recruit from within their pre-existing social networks. They hire friends, former colleagues, people they already know. Why is that social network so critical? Is it just convenience? No, it's about the mechanism of trust. When you cannot offer a rigid employment contract, clear career progression, or even a guarantee that the company will exist in a year, the only binding force you have left is interpersonal trust. Wow, that's powerful. You hire people who are willing to take a leap of faith on you, the charismatic leader, rather than people looking for a defined corporate role. The trust inherent in a strong social tie replaces the need for a formal contract. That is a brilliant mechanical explanation. The social tie is the contract when the future is unwritten. And because you have this flexible team of trusted generalists, that fundamentally alters how you plan the future of the company. Which takes us to battleground number 4, strategy. The classic hallowed business plan. We all know the stereotype. The founder locks themselves in a room for 3 months to write a 50-page, meticulously researched document with 5-year financial projections, market analyses, and a rigid roadmap. And in a discovery context, this makes total sense. It does. In discovery, the information exists. You can evaluate assumptions, project financial implications, specify timelines, and estimate total addressable market size. A comprehensive, relatively unchanging strategic plan is not only possible, it is absolutely necessary to secure resources and move quickly before competitors arrive to fill the gap. But in a creation context, the authors suggest that writing a 50-page business plan is not just a waste of time. It is actively dangerous to the survival of the firm. It is incredibly dangerous because it creates a false sense of certainty. Because you are operating in nascent uncertainty, any long-term plan you write is built on fictional data. It is a hallucination. And once you commit to a hallucination, you start ignoring reality. That is the exact mechanism. A rigid plan can short-circuit the very enactment process you rely on to survive.
If you are blindly wedded to your preconceived strategy, you suffer from confirmation bias. You might ignore the subtle, unexpected reactions from the market that are trying to show you what the actual opportunity is. So what replaces the business plan? Emergent strategy. In creation, strategy is not a turn-by-turn map. It is a simple compass pointing in a general direction. You take a step, check the compass, take another step, and adjust. Optimization is completely replaced by extreme flexibility. You let the strategy emerge from the ashes of your failed myopic variations. But this creates a massive friction point, which takes us directly to battleground number 5, finance. If you don't have a business plan, how on earth do you get the money to build the mountain? In discovery, financing is straightforward. Because you have that beautiful 50-page business plan filled with data, market analyses, and probabilistic risk assessments. You can walk into a commercial bank or a venture capital firm. Because banks and VCs speak the language of risk. Exactly. They have algorithms to price risk. Because the discovery entrepreneur can clearly articulate the opportunity, the financial implications, and the risk profile, the information asymmetry between the founder and the investor is relatively low. External capital markets are perfectly designed to fund this type of venture. Let's imagine our creation entrepreneur. They walk into a premier VC firm on Sand Hill Road. They have no business plan, no market data, no financial projections. They just have a charismatic smile, a team of generalists they met in college, and a compass pointing toward an emergent strategy. They are going to get laughed out of the room. Absolutely. Because the issue here isn't just information asymmetry. It's an absolute lack of information altogether. The entrepreneur cannot explain the opportunity to the investor because the entrepreneur themselves does not yet know what the opportunity is. So where does the money come from? Creation ventures must rely on bootstrapping. Yeah. They self-finance, they keep their day jobs, or they rely on what the literature affectionately calls the 3 F's: friends, family, and fools. And again, this ties back to trust. The friends and family aren't investing in a spreadsheet because there is no spreadsheet. They are investing in the person. They are investing in the founder's character, their resilience, and their ability to figure it out. And here is where we find one of the most counterintuitive insights in the paper, citing the work of researcher Amar Baide. Getting external professional VC funding too early in a creation context can actually destroy the company. Wait, having too much money can kill a startup. How? Because of the constraints attached to the money. If a VC gives you $10 million, they expect you to execute the exact business plan you pitched them. They demand metric-driven execution and quarterly reports on your progress toward those specific goals. But we just established that the plan is a hallucination. Exactly. So when you put your product in the market and realize your original idea was wrong, you need to pivot. But the external funding constraints, the board seats, the oversight, they might prevent you from doing so. The VC might say, no, we funded you to build X, you can't suddenly start building Y. The money traps you on the wrong path, and you run out of capital executing a flawed strategy. Bootstrapping preserves the absolute flexibility you need to survive uncertainty. That is a staggering realization. Lack of funding is actually a protective mechanism in the early stages of creation. Okay, let's look at battleground number 6, marketing. How do we reach the customer? In discovery, the marketing mix, which traditionally includes product, price, place, and promotion, is often the very source of the opportunity itself. Right, so an exogenous shock, say a new manufacturing technology, drastically lowers the cost of production. The entrepreneur sees this and realizes they can offer a similar product at half the price. The change in the price variable of the marketing mix is the opportunity. The strategy is just to execute that mix efficiently. But in creation, you don't know what the optimal marketing mix is. So the marketing mix becomes the primary tool you use to run your experiments. You aren't executing a known marketing strategy. You are iteratively changing the price, tweaking the distribution channels, testing new promotional language all to figure out what the opportunity actually is. Yes. You might build a landing page for a product that doesn't even exist yet, just to see if people will click the buy button. You are poking the market with different marketing variables to see what kind of sound it makes. You use marketing to generate hypotheses, not just to sell a finished product. Which brings us to the final arena, battleground number 7, sustaining competitive advantage. Once you have actually built something valuable, once the mountain is built, how do you stop the rest of the world from stealing it? In a discovery context, as soon as you reveal the hidden opportunity to the market, it becomes public knowledge. Everyone can see the gap you just filled. Which means your competitive advantage is highly fragile. Incredibly fragile. To protect it, discovery theory dictates that you must move with extreme speed to capture market share. You must operate with secrecy
during the search phase. And once you launch, you must erect massive artificial barriers to entry. You aggressively file patents, you lock down exclusive supplier contracts, you raise massive amounts of capital to outspend rivals, anything to block the inevitable wave of imitators rushing in to exploit the gap you just illuminated. But the mountain builders, the creation entrepreneurs, have a completely different kind of shield. They don't necessarily need to build those artificial barriers because their protection is woven into the very fabric of how they built the company. This is one of the most profound insights in the literature. The authors point out that the messy, myopic enactment process generates deep, tacit learning. Let's define tacit knowledge because it's crucial here. Tacit knowledge is knowledge that is highly difficult to write down, articulate, or transfer to someone else. It's the muscle memory of the organization. Explicit knowledge is a recipe in a cookbook. Tacit knowledge is the intuition a master chef has about exactly when to pull the pan off the heat. So how does that protect a creation startup? Because the creation entrepreneur went through countless iterations, failures, and micro-adjustments over years of navigating uncertainty, they understand the deep why and how of the product in a way that an imitator cannot possibly copy. Even if a well-funded competitor reverse engineers your final software interface, they don't have the internal tacit knowledge of how your team learned to adapt it. They don't know the 1,000 wrong paths you went down. The struggle is the moat. The path-dependent journey itself is the barrier to entry. Exactly. You can copy the code, but you can't copy the cognitive rewiring the team went through to write it. That is just brilliant. Now, I want to take a breath and transition into our final section. Because understanding these two worlds doesn't just help founders in the trenches. The authors argue it needs to completely rewire how academics and researchers study business. It expands the academic horizon. Let's look at the bigger picture here. For a very long time, the academic field of entrepreneurship has been heavily skewed towards discovery theory. Researchers have spent decades asking questions like, how do exogenous changes create gaps? Or, what specific traits make an entrepreneur different from a corporate manager? Because it's easier to study things you can measure, like risk and demographics. Precisely. But by formalizing creation theory alongside it, Alvarez and Barney are calling for a more integrated, general theory of entrepreneurship. They're saying we're missing half the picture. We need to start asking, how does entrepreneurial action create opportunities? How do cognitive biases emerge as a result of the journey? And this touches on one of the most famous frameworks in strategic management, resource-based theory. Which is fitting, because Jay Barney himself helped pioneer resource-based theory back in 1991. For those unfamiliar, resource-based theory fundamentally asks how companies get unique, valuable, rare resources that give them a competitive edge. It explains that heterogeneous resources lead to advantage, but it's always struggled to fully answer where those resources come from in the first place. That has always been the missing puzzle piece. If resources are rare and valuable, you can't just buy them on an open market, because everyone else would buy them too. So where do they originate? Creation theory provides the answer. Through the messy, myopic, iterative process of enactment under uncertainty, a firm develops highly unique, non-transferable resources, like that tacit knowledge we just discussed. The paper calls this second-order path dependence. Yes, the entrepreneur isn't just walking down an already established path. Their very footsteps are creating the path behind them. That unique history generates resources that simply cannot be bought. And this framework even challenges the foundational bedrock of economics, the theory of the firm. Why do companies even exist? Traditional economics, going all the way back to Ronald Coase in 1937 and later Oliver Williamson, relies on transaction cost economics. It assumes firms are formed because founders can calculate transaction costs. An entrepreneur looks at the market, calculates the cost of contracting with independent freelancers versus the cost of hiring full-time employees, and forms a firm to minimize those costs. But wait, this raises an incredibly important question. If you are in a state of true nation uncertainty, how can you possibly calculate transaction costs? You can't. That is the glaring hole in the traditional theory. In a creation context, you don't know what you are producing, you don't know who your suppliers will be, and you don't know who your customers are. The information required to calculate a transaction cost literally does not exist. So traditional transaction cost economics cannot fully explain why entrepreneurial firms are formed in the earliest, muddiest stages of creation. It breaks down completely. Creation theory suggests we need entirely new theoretical bases to understand how people organize, build trust, and form structures under true uncertainty. It is a total paradigm shift for the field of economics.
Bringing all of this profound theory back down to earth for our daily lives, let's crystallize the key takeaways. First, for the academics, the researchers, maybe a PhD student listening right now who is just designing their dissertation methodology, what is the lesson? The lesson is that context is absolutely everything. You cannot study a group of engineers building a completely undefined, novel AI paradigm using the same analytical tools and metrics you would use to study an entrepreneur opening a franchise coffee shop in a new neighborhood. Because the coffee shop is a discovery context. It operates under risk. You know what coffee is, you can measure foot traffic, you can calculate the odds. But the novel AI startup is a creation context. It operates under true uncertainty. If you don't clearly define the environment risk versus uncertainty before you apply your theoretical lens, your methodology will be fundamentally flawed, and your conclusions will be useless. And for the practitioners, the founders, the builders listening to us right now, the takeaway is to relieve yourself of the immense, crushing pressure to have a perfect 50-page business plan if you know you are operating in a creation context. Stop trying to calculate the uncalculatable. Forgive yourself for not knowing the exact destination. Understand that it is okay to just start walking. Focus on affordable loss. Figure out what you can safely risk. Build a flexible team of people you trust implicitly, and simply start acting. Let the market react. Let the compass emerge from the journey. Before we leave you today, I want to offer a final curious question, a provocative thought for you to mull over. In today's hyper-accelerated world, a world of generative AI, synthetic biology, and rapid technological convergence, where the landscape of reality seems to change weekly, are we witnessing the death of discovery theory? That is a fascinating premise. Can any market today remain stable enough for long enough to simply search for gaps? Or is every modern entrepreneur now forced to become a mountain builder, constantly creating and recreating opportunities in real time? And if everything is moving that fast, how does the sheer speed of modern technology change our human definition of affordable loss? If an AI can iterate 1,000 times a second, what does a myopic step even look like anymore? It is a question that requires deep reflection. As the speed of change approaches a blur, the ability to act blindly, learn instantly, and adapt gracefully might become the only competitive advantage left in the modern world. Thank you so much for spending your time with this research today. Engaging deeply with these classic FT50 papers is how we elevate our collective understanding of the world we are building together. And a final thank you to our loyal listeners for adapting to our new climate-conscious Sunday and Monday schedule. Your support means everything to us. Remember, the mountain isn't just out there waiting for you. Sometimes you have to bring the dirt, the stone, and the vision and build it yourself step by step because you decided it should be there. Until next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী জর্জ ম্যালোরির একটা দারুণ বিখ্যাত গল্প দিয়ে আজকের আলোচনাটা শুরু করা যাক। ওই এভারেস্টের গল্পটা, তাই না? একদম। ম্যালোরিকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কেন এত ঝুঁকি নিয়ে একেবারে জীবনের মায়া ত্যাগ করে মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিলেন। তার উত্তরটা ছিল একেবারে সোজাসাপটা, কারণ এটা ওখানে আছে। ইংরেজিতে যেটাকে বলে বিকজ ইট ইজ দেয়ার। হ্যাঁ, পাহাড়টা তো আগে থেকেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ না কেউ তো উঠবেই। ঠিক তাই। আর যুগের পর যুগ ধরে ব্যবসা এবং গবেষণার জগতেও অনেকেই মনে করে এসেছেন যে ব্যবসার সুযোগগুলো ঠিক এই মাউন্ট এভারেস্টের মতোই। সুযোগগুলো আগে থেকেই কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। হ্যাঁ, প্রকৃতিতে বা বাজারে। আর একজন সফল উদ্যোক্তার কাজ হলো কেবল সঠিক পথটি খুঁজে বের করে সেই পাহাড়ে চড়া। কিন্তু যদি বিষয়টা আদৌ এমন না হয়, হ্যাঁ, যদি সুযোগগুলো আগে থেকে তৈরি করাই না থাকে। রাইট। এই অজানা পাহাড়ে ওঠার রোমাঞ্চকর বিষয়টা নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের এই আয়োজনের ছোট্ট একটা ঘোষণা দিয়ে নিই। আচ্ছা, ওই নতুন শিডিউলের ব্যাপারটা?
হ্যাঁ, মানে মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এখন প্রতি রবি ও সোমবার প্রকাশিত হচ্ছে। এটা আসলে আমাদের নিয়মিত শ্রোতাদের জন্যই একটা দারুণ খবর। একদম। রবিবার আমরা কথা বলি ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা বই নিয়ে, আর সোমবারের ফোকাস থাকে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউ জার্নালের একেবারে সাড়া জাগানো গবেষণাপত্রগুলোর ওপর। আমাদের এই যাত্রায় যারা নিয়মিত সাথী হয়েছেন তাদের এই সমর্থনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা যে সাপ্তাহিক করে ফেললাম, এর পেছনের কারণটাও তো বেশ ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, আসলে একটা মজার ব্যাপার হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর নির্ভর প্রযুক্তিগুলোর ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারে কিন্তু প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। মানে পরিবেশের ওপর বেশ বড় একটা প্রভাব ফেলছে এটা। ঠিক, তাই আমাদের রিলিজ সাপ্তাহিক করের মাধ্যমে আমরা মূলত পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে একটা ক্ষুদ্র অবদান রাখার চেষ্টা করছি। তবে হ্যাঁ, আলোচনার গভীরতায় বা গুণগত মানে কিন্তু আমরা কোনো ছাড় দিচ্ছি না। একদমই না, বরং আমরা আরও গভীরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। আসলে আজকের পেপারটির কথাই ধরুন। হ্যাঁ, আজকের পেপারটা তো খুবই স্পেশাল। হ্যাঁ, এটি স্ট্র্যাটেজিক এন্টারপ্রেনারশিপ জার্নাল নামক অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। আচ্ছা। পেপারটির নাম ডিসকভারি অ্যান্ড ক্রিয়েশন, অল্টারনেটিভ থিওরিজ অফ অন্টারপ্রেনারিয়াল অ্যাকশন। এর লেখক হলেন শ্যারন A অ্যালভারেজ এবং JB বার্নি, যারা উভয়ই ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির ফিশার কলেজ অফ বিজনেসের সাথে যুক্ত। গবেষণার জগতে এই পেপারটির গুরুত্ব আসলে বলে শেষ করা যাবে না। ঠিক বলেছেন। গুগল স্কলারের তথ্য অনুযায়ী এই প্রবন্ধটি 4200 বারেরও বেশি সাইট বা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা এটিকে কৌশল এবং ব্যবস্থাপনা গবেষণার জগতে আক্ষরিক অর্থে একটি যুগান্তকারী ক্লাসিক পেপারে পরিণত করেছে। যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আগ্রহী তাদের সবাইকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি এই পিয়ার রিভিউ হওয়া প্রবন্ধটি পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। তো যারা নতুন গবেষক, মানে কেবল যাত্রা শুরু করছেন, তাদের সুবিধার জন্য যদি পেপারটির একটা সহজ সার সংক্ষেপ করি, তবে বিষয়টা দাঁড়ায় এরকম। পেপারটি মূলত উদ্যোক্তাদের কাজের দুটি তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছে। হ্যাঁ, প্রথমটি হলো ডিসকভারি থিওরি বা আবিষ্কারের তত্ত্ব, যেখানে মনে করা হয় সুযোগ আগে থেকেই থাকে এবং উদ্যোক্তারা তা খুঁজে বের করেন, ওই যে ম্যালোরির পাহাড় চড়ার গল্পের মতো। একদম তাই। আর দ্বিতীয়টি হলো ক্রিয়েশন থিওরি বা সৃষ্টির তত্ত্ব, যেখানে আগে থেকে কোনো সুযোগের অস্তিত্বই থাকে না, মানে উদ্যোক্তার অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুযোগ তৈরি হয়। হ্যাঁ, অর্থাৎ এখানে উদ্যোক্তাই নিজ হাতে পাহাড় তৈরি করেন। আচ্ছা, চলুন বিষয়টি একটু ভেঙে দেখা যাক। এই যে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হচ্ছে, এগুলো আসলে ঠিক কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে? এখানে সবচেয়ে চমৎকার বিষয়টি হলো এই পুরো আলোচনাটা দাঁড়িয়ে আছে টেলিওলজিক্যাল থিওরি বা উদ্দেশ্যমূলক তত্ত্বের উপর। বিষয়টা একটু খটমটে মনে হতে পারে। হ্যাঁ, শব্দটা কঠিন হলেও মেকানিজমটা বেশ সহজ। এই দার্শনিক তত্ত্বটি বলে যে মানুষের যে কোনো কাজের পেছনেই একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে, কিন্তু ডিসকভারি আর ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যের ধরনটাই একেবারে আলাদা। তার মানে পেপারটি কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় পার্থক্য করেছে, হ্যাঁ, তাই না? হ্যাঁ, মূলত 3টি জায়গার মৌলিক পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে: সুযোগের প্রকৃতি, উদ্যোক্তাদের বৈশিষ্ট্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিস্থিতি। আচ্ছা, প্রথমে যদি সুযোগের প্রকৃতি নিয়ে কথা বলি। ডিসকভারি থিওরিতে সুযোগগুলো বাস্তব এবং নৈর্ব্যক্তিক, মানে অবজেক্টিভ। এই অবজেক্টিভ বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে? এর মানে হলো সুযোগটা উদ্যোক্তার মনের কোনো কল্পনা নয়, বরং বাজারের একটা বাস্তব ঘটনা। ধরুন, হঠাৎ করে সরকার সোলার প্যানেল আমদানিতে ট্যাক্স কমিয়ে দিল। এটা তো একটা বাইরের ঘটনা। ঠিক। এর ফলে বাজারে যে শূন্যস্থান বা ব্যবসার সুযোগ তৈরি হলো, সেটা একটা বাস্তব ঘটনা, যে কেউ একটু খেয়াল করলে এটা দেখতে পাবে। এটাই ডিসকভারি। আচ্ছা, আর ক্রিয়েশন থিওরির ক্ষেত্রে? ক্রিয়েশন থিওরিতে সুযোগগুলো আগে থেকে কোথাও লুকিয়ে থাকে না। উদ্যোক্তা যখন কাজ শুরু করেন, ক্রেতাদের সাথে কথা বলেন, ছোট ছোট পদক্ষেপ নেন, ঠিক তার সেই কাজের প্রক্রিয়ার ফলেই নতুন সুযোগ জন্ম নেয়। এটা অনেকটাই সাবজেক্টিভ। তার মানে ডিসকভারি থিওরিতে উদ্যোক্তাদের বিষয়টা অনেকটা এমন যেন তাদের কাছে কোনো বিশেষ এক্স-রে চশমা আছে। দারুণ বলেছেন। মানে সবাই একই বাজারে ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু ওই এক্স-রে চশমা দিয়ে শুধু উদ্যোক্তাই দেখতে পাচ্ছেন যে কোথায় সুযোগটা লুকিয়ে আছে। ডিসকভারি থিওরি ঠিক এটাই দাবি করে। তার মনে করে উদ্যোক্তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা,
তাদের এই এক্স-রে ভিশন বা অ্যালার্টনেস আছে যা অন্যদের নেই। কিন্তু ক্রিয়েশন থিওরি তো এটা মানবে না, তাই না? একদমই না। ক্রিয়েশন থিওরি এই ধারণাকে পুরোপুরি চ্যালেঞ্জ করে। তারা বলে শুরুতে সবাই একই রকম থাকে। সাধারণ মানুষ আর উদ্যোক্তার মধ্যে জন্মগত বা মানসিক কোনো বড় পার্থক্য থাকে না। তাহলে একজন সাধারণ মানুষ উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন কিভাবে? কাজের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে, ধরুন একজন মানুষ এমনিতেই একটা নতুন ধরনের কফি ব্লেন্ড বানানোর চেষ্টা করছেন। তিনি তার বন্ধুদের খাওয়ালেন, তারা মতামত দিল। আচ্ছা, ফিডব্যাক নিলেন। হ্যাঁ, এরপর তিনি রেসিপি বদলালেন, কিছু দোকানে দিলেন। এই যে প্রতিনিয়ত ফিডব্যাক নেওয়া এবং কাজ করা, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তিনি বাজারকে বুঝতে পারেন এবং একজন সত্যিকারের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন। তার মানে উদ্যোক্তা হওয়াটা কোনো জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয়? না, এটি তার নিজস্ব কাজেরই একটা ফলাফল। এটি অনেকটা মাসল মেমোরি তৈরি হওয়ার মতো। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, একটু থামাই। এখানে তৃতীয় পার্থক্যটার কথা তো আমরা ভুলে যাচ্ছি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিস্থিতি। ব্যবসা মানেই তো ঝুঁকি। তাহলে এই দুটো তত্ত্বের মধ্যে ঝুঁকির সংজ্ঞায় পার্থক্য কোথায়? যদি আমরা এটিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত করি, তবে আমাদের বুঝতে হবে রিস্ক বা ঝুঁকি এবং আনসার্টেনিটি বা অনিশ্চয়তার মধ্যকার যান্ত্রিক পার্থক্য। অনেকেই তো এই দুটোকে একই জিনিস মনে করেন। হ্যাঁ, কিন্তু অর্থনীতিতে এই দুটোর বিশাল তফাৎ আছে। ডিসকভারি থিওরিতে কাজ করাটা হলো রিস্কি বা ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এখানে সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটি মাপা যায়। অনেকটা ছক্কা ছোড়ার মতো, তাই তো? একদম। আপনি জানেন না কোন সংখ্যাটা পড়বে, কিন্তু আপনি জানেন যে 1 থেকে 6-এর মধ্যেই কিছু একটা পড়বে। আপনি ডেটা কালেক্ট করে সম্ভাবনা মাপতে পারবেন। কিন্তু ক্রিয়েশন থিওরির ক্ষেত্রে তো ছক্কাটাই এখনো বানানো হয়নি। ঠিক ধরেছেন। ক্রিয়েশন হলো পুরোপুরি আনসার্টেন বা অনিশ্চিত, কারণ যে সুযোগটা নিয়ে কাজ হচ্ছে সেটা তো এখনো অস্তিত্বেই আসেনি। আর যা তৈরি হয়নি তার ডেটা কোথা থেকে আসবে? ঠিক। খেলার নিয়ম কি, কারা খেলবে বা আদৌ কোনো খেলা হবে কি না, কিছুই জানা নেই। তাই এখানে কোনো প্রজেকশন বা সম্ভাবনা মাপা সম্ভব নয়। এখান থেকে বিষয়টা আসলে দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে। পেপারটিতে এমন 7টি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেখানে এই দুই তত্ত্বের প্রভাব একেবারে আলাদা। হ্যাঁ, এই 7টি বিষয় দেখলে পুরো মেকানিজমটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চলুন নেতৃত্ব বা লিডারশিপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ দিয়ে শুরু করি। ডিসকভারি আর ক্রিয়েশনের প্রেক্ষাপটে একজন নেতার কাজ কতটা আলাদা হতে পারে? ডিসকভারি থিওরিতে যেহেতু আগে থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং বাজারের আকার মাপা যায়, তাই সেখানে দরকার বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট লিডারশিপ। মানে এমন নেতা যিনি ওই নির্দিষ্ট ইন্ডাস্ট্রির সম্পর্কে খুব ভালো জানেন। হ্যাঁ, যিনি ডেটা বিশ্লেষণ করে নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন। কিন্তু ক্রিয়েশন থিওরিতে তো পথ একেবারেই অজানা, সেখানে তো ডেটাই নেই। তাহলে বিশেষজ্ঞ হবেন কিসের উপর? পয়েন্ট। সেখানে দরকার ক্যারিশম্যাটিক বা আকর্ষণীয় লিডারশিপ। এমন একজন নেতা যিনি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারবেন, তাদের ভরসা দিতে পারবেন। আমার মাথায় একটা চমৎকার অ্যানালজি আসছে। ডিসকভারি থিওরিটা তো অনেকটা আইকিয়া থেকে কেনা আসবাবপত্র বানানোর মতো। হা, আচ্ছা, কিভাবে? মানে আপনি জানেন শেষে জিনিসটা দেখতে কেমন হবে। একটা ক্লিয়ার ম্যানুয়াল আছে, শুধু ধাপে ধাপে কাজটা করতে হবে। চাইলেই কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করা যায় যে এই আলমারিটা বানাতে কত সময় আর শক্তি খরচ হবে। দারুণ উদাহরণ। আর ক্রিয়েশন থিওরি? ক্রিয়েশন থিওরি হলো জঞ্জাল বা স্ক্র্যাপইয়ার্ড থেকে কুড়িয়ে পাওয়া আর্ট দিয়ে নিজের মনের মতো একটা ট্রি হাউস বানানোর মতো। আপনি জানেনই না শেষ পর্যন্ত কাঠ কতটুকু জুটবে বা ট্রি হাউসটা দেখতে কেমন হবে। একদম পারফেক্ট অ্যানালজি। এখন আইকিয়ার আসবাব বানানোর জন্য তো কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস কাজে লাগছে, কিন্তু ট্রি হাউস বানানোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিভাবে? আর এখানেই চলে আসে অ্যাফোর্ডেবল লস বা গ্রহণযোগ্য ক্ষতির ধারণা। ক্রিয়েশন থিওরিতে যেহেতু লাভ কত হবে জানা নেই, তাই সম্ভাব্য লাভের হিসাব করে এগোনো যায় না। তাহলে হিসাবটা কিসের হয়? হিসাব হয় এই প্রজেক্টটা যদি পুরোপুরি ব্যর্থ হয় তবে সর্বোচ্চ কতটুকু ক্ষতি মেনে নেওয়া যাবে। এমনভাবে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিতে হয় যেন ওই সর্বোচ্চ ক্ষতিটুকু হলেও আর্থিকভাবে বা মানসিকভাবে কেউ দেউলিয়া হয়ে না যায়। ধরুন ট্রি হাউস বানাতে গিয়ে দেখা গেল যে কাঠ ফুরিয়ে গেছে আর বেশি টাকাও নেই। তখন হয়তো ট্রি হাউসের বদলে শুধু একটা ছোট্ট বেঞ্চ বানিয়েই থেমে যেতে হবে। হ্যাঁ, কারণ ওইটুকু ক্ষতি মেনে নেওয়ার প্রস্তুতি ছিল। চমৎকার। এবার মানব সম্পদ বা হিউম্যান রিসোর্স এবং কৌশলের কথায় আসি।
ওই ট্রি হাউস আর আইকিয়া অ্যানালজিটা দিয়েই ভাবুন। আচ্ছা। ডিসকভারিতে যেহেতু লক্ষ্য স্থির, তাই নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট স্কিল্ড বা দক্ষ মানুষ খোঁজা হবে। কৌশল বা স্ট্র্যাটেজি থাকবে একদম ফিক্সড বা ছকে বাঁধা। মানে এমন লোক দরকার যে খুব দ্রুত ম্যানুয়াল দেখে কাজ করতে পারে। ঠিক, কিন্তু ক্রিয়েশন থিওরিতে তো ম্যানুয়ালি নেই। তাহলে লোক নিয়োগ দেওয়া হবে কিভাবে? আগামী সপ্তাহে ঠিক কি স্কিল প্রয়োজন হবে সেটাই তো অজানা। হ্যাঁ, ঠিক এই কারণেই ক্রিয়েশন থিওরিতে এমন মানুষ দরকার যারা ফ্লেক্সিবল। একদম, যারা যে কোনো পরিবেশে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে এবং যাদের শেখার মানসিকতা আছে। এখানে কৌশলের চেয়ে মানুষের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বেশি জরুরি। কারণ কৌশল এখানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বা ইমার্জেন্ট, তাই না? হ্যাঁ, বাজার থেকে পাওয়া নতুন তথ্যের উপর ভিত্তি করে কৌশল বদলাতে হয়। দাঁড়ান, এই জায়গাটিতে এসে আমার একটু খটকা লাগছে। ফাইন্যান্স বা অর্থায়নের জায়গাটা ভাবুন। আচ্ছা, যদি ফ্লেক্সিবল লোকজন নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যান ছাড়াই কাজ শুরু করা হয়, তাহলে টাকাটা আসবে কোথা থেকে? ভালো প্রশ্ন। একজন ব্যাংকার বা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বা ভিসি তো জীবনেও টাকা দেবে না। তারা তো সবার আগে জানতে চাইবে মার্কেট সাইজ কত, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কত, 5 বছরের প্রজেকশন কি। ক্রিয়েশন থিওরির উদ্যোক্তারা তাহলে কি রাস্তায় বসে থাকবে? আপনার এই খটকা লাগাটা খুব স্বাভাবিক এবং এটি এই পেপারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। একজন ভিসি বা ব্যাংকার সাধারণত ডিসকভারি থিওরির লেন্স দিয়ে পৃথিবীকে দেখেন। তাহলে তো ডেটা চাই। তাই ক্রিয়েশন থিওরির উদ্যোক্তাদের জন্য প্রথাগত ফান্ডিং পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আর ঠিক এই জায়গাতেই চলে আসে বুটস্ট্র্যাপিং এবং 3F ফান্ডিংয়ের ধারণা। 3F? হ্যাঁ, 3F মানে হলো ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি অ্যান্ড ফুলস, মানে বন্ধু, পরিবার এবং বোকারা। বোকারা? হ্যাঁ, মজা করে বলা হয় আর কি। মূলত ক্রিয়েশন থিওরিতে ব্যাংকের মতো বাইরের ফান্ডের চেয়ে কাছের মানুষের ফান্ডের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। একটু কল্পনা করুন, একজন উদ্যোক্তা একটা কর্পোরেট বোর্ডরুমে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে ভিসি ফান্ড চাইছেন। এটা হলো ডিসকভারি। আর ক্রিয়েশন? ক্রিয়েশন হলো সেই একই উদ্যোক্তা খাবার টেবিলে বসে তার চাচা বা বন্ধুদের বোঝাচ্ছেন তার নতুন আইডিয়ার কথা, যা এখনো বাস্তবেই নেই। কাছের মানুষরা প্রজেকশনের চেয়ে উদ্যোক্তার সত্যতা, তার প্যাশন আর নিষ্ঠার উপর বেশি বিশ্বাস রাখে। বিষয়টা অনেকটা এমন যে, আমি জানি না তুমি কি বানাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাতে চিনি, তাই আমি বিশ্বাস করি তুমি দারুণ কিছুই করবে। ঠিক তাই, একইভাবে বিপণন বা মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রেও বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। মার্কেটিংয়ে কেমন পার্থক্য? ডিসকভারিতে মার্কেটিং মিক্সের পরিবর্তন ঘটে। হয়তো দাম কমানো হলো বা নতুন কোনো এলাকায় পণ্য নিয়ে যাওয়া হলো, আর সেখান থেকেই সুযোগ তৈরি হলো। কিন্তু ক্রিয়েশনে নতুন পণ্য বা সেবা পুরো মার্কেটিং মিক্সকেই পাল্টে দেয়। এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়? ধরুন, 90-এর দশকের শুরুতে যখন ইন্টারনেট বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সাধারণ মানুষের কাছে আসা শুরু করলো, তখন কি মানুষ রাস্তায় নেমে মিছিল করেছিল যে আমাদের ইন্টারনেট চাই? না, সাধারণ মানুষ তো জানতোই না ইন্টারনেট কি জিনিস। ঠিক, এর আগে থেকে কোনো নির্দিষ্ট চাহিদাই ছিল না। আর্লি ইন্টারনেট কোম্পানিগুলো যেমন AOL নিজেদের কাজ দিয়ে মানুষের মধ্যেই চাহিদা তৈরি করেছে। তারা পুরো ডিস্ট্রিবিউশন মডেলকে নতুন করে তৈরি করেছে। তার মানে এটা ডিসকভারি নয়, এটা আক্ষরিক অর্থে ক্রিয়েশন। একদম। এর মানে হলো ক্রিয়েশন থিওরিতে উদ্যোক্তারা শুধু পণ্যই বানান না, তারা পণ্যের জন্য বাজারটাও নিজেদের হাতে তৈরি করেন। খুব ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, আর সবশেষে আসছে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা টিকিয়ে রাখা বা সাস্টেইনিং কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। সবাই তো চায় তার ব্যবসাটা যেন সহজে কেউ কপি বা নকল করতে না পারে। এই দুটো থিওরিতে এটা কিভাবে কাজ করে? ডিসকভারিতে এই সুবিধা ধরে রাখা বেশ কঠিন, কারণ সেখানে সুযোগটা যেহেতু অবজেক্টিভ, যে কেউ ডেটা অ্যানালাইসিস করে আইডিয়া বুঝে ফেলতে পারে। তাহলে সেখানে উপায় কি? সেখানে দ্রুত কাজ করা বা স্পিড এবং গোপনীয়তা বা সিক্রেসি হলো মূল চাবিকাঠি। দ্রুত বাজারে ঢুকে একটা শক্ত দেয়াল বা এন্ট্রি ব্যারিয়ার তৈরি করতে হয়, যাতে অন্যরা ঢোকার আগেই বাজারের বড় অংশ দখল করা যায়। আর ক্রিয়েশন থিওরিতে সেখানে তো দেয়াল তোলার মতো কিছু নেই। ক্রিয়েশন থিওরিতে উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো তার অভিজ্ঞতা। এই যে দিনের পর দিন কাজ করা, ক্রেতার হাবভাব বোঝা, ভুল করা এবং শুধরে নেওয়া, এর মধ্য দিয়ে ভেতর একটা অলিখিত জ্ঞান তৈরি হয়। আচ্ছা। একাডেমিক ভাষায় যাকে বলে ট্যাসিট লার্নিং, এটাই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখে। এই ট্যাসিট লার্নিং এর মেকানিজমটা আসলে কেমন? ধরুন, সাইকেল চালানোর কথা। হাজারটা ফিজিক্সের বই পড়ে ব্যালেন্স ধরে রাখার ফর্মুলা মুখস্থ করা যেতে পারে, কিন্তু সাইকেলে উঠলে ঠিকই পড়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, ব্যালেন্স ধরে রাখার অনুভূতিটা তো আর বইয়ে লিখে বোঝানো যায় না, এটা চালিয়েই শিখতে হয়। একদম।
ক্রিয়েশন থিওরিতে উদ্যোক্তার যে মাসল মেমোরি বা ট্যাসেট লার্নিং তৈরি হয় সেটা ডিসকভারি থিওরির কোনো উদ্যোক্তা শুধু স্প্রেডশিট বা ডেটা অ্যানালাইসিস করে চুরি করতে পারবে না। তাহলে এর মানে আসলে কি দাঁড়াচ্ছে? এই যে এতগুলো পার্থক্য আমরা দেখলাম, এর থেকে মূল শিক্ষণীয় বিষয়টা কি? এই পেপারের মূল শিক্ষাগুলোকে একাডেমিক এবং প্র্যাকটিশনার এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে একাডেমিকদের দিকটা শুনি। গবেষকদের জন্য শিক্ষা হল এন্টারপ্রেনিয়রশিপ গবেষণায় শুধু সুযোগ খোঁজার বা ডিসকভারির দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে না, সুযোগ কিভাবে সৃষ্টি হয় সেই ক্রিয়েশনের দিকটি তো সমান নজর দিতে হবে। মানে একটা ব্যালেন্স দরকার। হ্যাঁ, এই চিন্তাধারাটি ম্যানেজমেন্টের অন্যান্য তত্ত্বগুলোকেও, যেমন রিসোর্স বেসড থিওরিকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। এই রিসোর্স বেসড থিওরির কথাটা আরেকটু ভেঙে বলবেন? সাধারণ মানুষের কাছে এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? এর সহজ অর্থ হল, এতদিন মনে করা হতো কার কাছে কত টাকা বা কত দামি সম্পদ আছে সেটাই ব্যবসার মূল ভিত্তি। সেটাই তো সবাই ভাবে। কিন্তু ক্রিয়েশন থিওরি দেখালো যে কাজ করার পদ্ধতি, ফ্লেক্সিবিলিটি এবং ওই ট্যাসিট লার্নিং বা সাইকেল চালানোর মতো অভিজ্ঞতাগুলোই আসলে সবচেয়ে বড় রিসোর্স বা সম্পদ। দারুণ একটা ব্যাপার। আর প্র্যাকটিশনারদের জন্য, যারা মাঠে নেমে কাজ করছেন, সেই সাধারণ উদ্যোক্তাদের জন্য এই পেপারটি একটা বিশাল স্বস্তির জায়গা। অনেক উদ্যোক্তাই কাজ শুরু করার পর যখন দেখেন যে তাদের কাছে কোনো ফিক্সড প্ল্যান নেই, তারা ঘাবড়ে যান, ভাবেন যে আমি তো জানি না কি করছি, তার মানে আমি বোধহয় ভুল পথে এগোচ্ছি। ঠিক তাই। কিন্তু এই পেপারটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছে যে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুল করা বা পরীক্ষা করা কোনো ব্যর্থতা নয়, বরং এটি ব্যবসা দাঁড় করানোর একটি অত্যন্ত বৈধ এবং কাঠামোগত পদ্ধতি। শুধু মনে রাখতে হবে, প্রেক্ষাপট বুঝে হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে। একদম। যদি কেউ ডিসকভারি প্রেক্ষাপটে থাকেন, তবে ভিসি ফান্ডিং আর শক্ত বিজনেস প্ল্যান নিয়ে এগোনো উচিত। আর যদি ক্রিয়েশন বা অনিশ্চিত প্রেক্ষাপটে থাকেন, তবে ফ্লেক্সিবল প্ল্যান আর নিজের পকেটের টাকায় ছোট ছোট ধাপে কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, ভুল টুলের ব্যবহার মারাত্মক হতে পারে। পরিষ্কার। মানে হাতুড়ি দিয়ে তো আর স্ক্রু খোলা যাবে না, আবার স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে পেরেকও ঠোকা যাবে না। ভুল প্রেক্ষাপটে ভুল টুলের ব্যবহার যে কোনো ব্যবসার জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। একদম সঠিক উপমা। আর এই আলোচনাটি শেষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দেয় ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য। কেমন প্রশ্ন? বর্তমানের এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে, যেখানে ডেটা অ্যানালিসিস চোখের পলকে হয়ে যায়, সেখানে কি ক্রিয়েশন থিওরি ধীরে ধীরে তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছে? কারণ যে ডেটা পেতে আগে 10 বছর লাগতো, এখন তা 10 সেকেন্ডে পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে প্রযুক্তি অনেক অনিশ্চিত বিষয়কে এখন ঝুঁকির মাত্রায় নামিয়ে আনছে? এটা একটা দারুণ ভাবনার জায়গা। আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে, একটি স্টার্টআপ কি একই সাথে ডিসকভারি ও ক্রিয়েশন উভয় পরিস্থিতির ভেতরেও থাকতে পারে? মানে মিক্সড একটা পরিস্থিতি। হ্যাঁ, হয়তো কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রজেক্টের জন্য তারা ডেটা ব্যবহার করছে, আবার অন্য একটা প্রজেক্টে পুরোপুরি অন্ধকারে ঢিল ছুটছে। এটাও খুব ইন্টারেস্টিং। এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো থিওরি অফ ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, যখন আমরা জানি না যে কে কতটুকু লাভবান হবে বা ব্যবসার ভবিষ্যৎ কি, তখন কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের ভেতরের চুক্তিগুলো বা পার্টনারশিপগুলো তৈরি হওয়া উচিত? হ্যাঁ, কারণ মানুষ তো চুক্তি করে ভবিষ্যৎ লাভের আশায়, কিন্তু ক্রিয়েশন থিওরিতে তো সেই ভবিষ্যৎটাই অজানা। ঠিক। সত্যি বলতে এগুলো এমন সব প্রশ্ন যা নিয়ে ভাবলে শুধু ব্যবসায় জগতেই নয়, জীবনের অনেক ক্ষেত্রের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। আমরা কি সবসময় শুধু একটা তৈরি করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকব, নাকি নিজেদের ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন কোনো সুযোগ তৈরি করে নেব? এটা আসলে অনেক বড় একটা দার্শনিক প্রশ্নও বটে। শ্রোতাদের জন্য বলি, একটি চিন্তার বিষয় হতে পারে, মানুষ কি তার জীবনে কেবল পাহাড় খোঁজে, নাকি প্রতিদিন একটু একটু করে নিজের সেই কাঙ্ক্ষিত পাহাড়টি তৈরি করে নেয়? এই চমৎকার ভাবনাটি নিয়েই আজকের আলোচনা শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। इतिहास में ना एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। अच्छा, कौन सा? ये जॉर्ज मैलोरी के बारे में है। एक बार किसी ने उन विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही से पूछा कि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। हाँ, ये तो काफी लोग पूछते ही हैं। बिल्कुल। और उनका जवाब ना बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत गहरा था।
उन्होंने कहा क्योंकि वो वहां है, बिकॉज इट इज देयर। वाकई बहुत ही शानदार जवाब है ना। और अगर हम व्यवसाय और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को देखें तो अक्सर अवसरों को बिल्कुल इसी नजरिए से देखा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सफलता के अवसर किसी पहाड़ की तरह पहले से बाहर मौजूद हैं। जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। एकदम सही। ये जो पहाड़ वाला रूपक है ना, ये हमारी आज की चर्चा के लिए एकदम सटीक आधार तैयार करता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नल में प्रकाशित एक बेहद प्रभावशाली शोध पत्र पर आधारित है। और ये तो FT50 की लिस्ट में आता है ना, दुनिया के शीर्ष 50 जर्नल्स में। बिल्कुल, एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशन है और इसके जो लेखक हैं शैरन ए एल्वरेज और जे बी बार्नी, वो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस से जुड़े हैं। ओह, फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस, बहुत बढ़िया। हाँ, और मतलब इस एक शोध ने व्यवसाय निर्माण को देखने के हमारे पूरे नजरिए को जड़ से हिला दिया था। वाकई। और इससे पहले कि हम इस बेहतरीन शोध के पन्नों में और अंदर जाएं, मुझे हमारे वफादार श्रोताओं के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही आत्मीय जानकारी साझा करनी है। हाँ, वो जो हमने बदलाव किया है। हाँ, तो मार्च 2026 से हमने अपने प्रसारण कार्यक्रम में एक सचेत बदलाव किया है। अब ये कार्यक्रम एक साप्ताहिक सीरीज बन गया है जिसके नए एपिसोड्स हर रविवार और सोमवार को आते हैं। बिल्कुल, रविवार का दिन हम किसी क्लासिक शोध पत्र या किताब की समीक्षा के लिए रखते हैं, जबकि सोमवार का पूरा ध्यान शीर्ष पीयर रिव्यू पत्रिकाओं के ताजा प्रकाशनों पर होता है। इस नई पहल का समर्थन करने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी है। हाँ, मैं चाहता था कि आप वो भी समझा दें। जरूर। आजकल के जो AI सहायक ऑडियो कार्यक्रम और बड़े डेटा मॉडल्स हैं ना, वो प्रकृति और जलवायु पर काफी भारी पड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे जो डेटा केंद्र काम करते हैं उनके द्वारा भारी मात्रा में पानी की खपत की जाती है। बहुत ज्यादा पानी लगता है वहाँ। हाँ, तो इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम की साप्ताहिक रिलीज को सीमित करना हमारी ओर से जलवायु परिवर्तन पहल को वापस देने का एक छोटा सा प्रयास है। हमारा लक्ष्य ये है कि चर्चाओं की बौद्धिक गहराई को खोए बिना हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। ये एक बेहद जरूरी कदम है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और अगर हम आज की बौद्धिक गहराई की बात करें तो आपको पता है, गूगल स्कॉलर के अनुसार आज के इस शोध पत्र को 4200 से अधिक बार साइट किया गया है। ओहो, 4200 बार? हाँ, यह आंकड़ा है अपने आप में इसे रणनीति और प्रबंधन अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्लासिक बनाता है। बिल्कुल बनाता है। और शो नोट्स में हमने इस सोच समझकर तैयार किए गए और कड़ाई से समीक्षित लेख का लिंक भी दिया है। जो भी लोग इसमें रुचि रखते हैं उन्हें समय निकालकर इसे जरूर पढ़ना चाहिए। जरूर। और अगर मैं उन लोगों के लिए इस लेख का संदर्भ तय करूं जो अकादमिक शोध की दुनिया में बिल्कुल नए हैं या बस अपनी शोध यात्रा शुरू ही कर रहे हैं, हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, तो ये शोध पत्र मुख्य रूप से 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों की जांच करता है। इसे बहुत ही सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है, क्या व्यापारिक अवसर पहले से इस दुनिया में मौजूद होते हैं जिन्हें बस खोजना पड़ता है? अच्छा। इसे डिस्कवरी थ्योरी या खोज का सिद्धांत कहते हैं, जो बिल्कुल उस पहाड़ को खोजने जैसा है जिसके बारे में आपने शुरुआत में बात की। ठीक है, मतलब पहाड़ पहले से वहां है। हाँ, या फिर दूसरी तरफ, क्या अवसर उद्यमियों के लगातार प्रयासों, उनकी रचनात्मकता और उनके कार्यों द्वारा बनाए जाते हैं? इसे क्रिएशन थ्योरी या निर्माण का सिद्धांत कहते हैं। जो किसी पहाड़ को खोजने के बजाय ईंट दर ईंट अपना खुद का पहाड़ बनाने जैसा है। एकदम सही समझे आप। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम सबसे पहले डिस्कवरी थियरी की बात करें, जहां अवसर पहले से मौजूद हैं, हाँ, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर अवसर वाकई में किसी पहाड़ की तरह वहां पहले से मौजूद हैं, तो हर कोई उन्हें क्यों नहीं देख पाता? मतलब ऐसा क्यों होता है कि कोई एक व्यक्ति उस अवसर को पकड़ लेता है और बाकी लोग बस अपने रोजमर्रा के कामों में उलझे रह जाते हैं? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि डिस्कवरी थ्योरी पूरी तरह से यथार्थवादी दर्शन पर आधारित है। यथार्थवादी दर्शन मतलब? जिसे हम रियलिस्ट फिलॉसफी कहते हैं। इसका मतलब है कि अवसर एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है। वे किसी के सोचने या न सोचने पर निर्भर नहीं करते, वे बस वहां हैं। अच्छा, तो वो बनते कैसे हैं फिर? लेखकों के अनुसार
ये अवसर तकनीकी बदलावों, राजनीतिक उथल-पुथल या जनसांख्यिकी परिवर्तनों जैसे बाहरी झटकों के कारण पैदा होते हैं, जिसे एक्सोजीनस शॉक कहते हैं। ओहो, एक्सोजीनस शॉक। हाँ, मान लीजिए अचानक कोई नई तकनीक आ गई या कोई नया कानून बन गया, तो उसने बाजार में एक दरार पैदा कर दी। वो दरार ही अवसर है। तो ये एक तरह से बाजार में आई किसी भूकंप की तरह है, जिसने जमीन में एक नई खाई बना दी है और अब वहां एक नया रास्ता बन गया है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। बिल्कुल, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और इस सिद्धांत में निर्णय लेने का जो माहौल होता है उसे मुख्य रूप से रिस्की माना जाता है। रिस्की मतलब जोखिम भरा? हाँ, लेकिन यहाँ जोखिम का एक बहुत ही विशिष्ट अकादमिक अर्थ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई उद्यमी पर्याप्त डेटा इकट्ठा करे, बाजार का विश्लेषण करे, तो वो संभावित परिणामों और उनकी संभावनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। अच्छा, मतलब डेटा से सब पता चल सकता है। हाँ, जानकारी वहाँ मौजूद है, बस उसे इकट्ठा करने की मेहनत करनी है। और जहाँ तक आपके सवाल का संबंध है कि हर कोई इसे क्यों नहीं देख पाता, तो इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी आम लोगों से स्वाभाविक रूप से अलग होते हैं। वाकई, यानी उनमें कोई विशेष सुपर पावर होती है? एक तरह से हाँ, आप इसे एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक सुपर पावर कह सकते हैं। दिलचस्प है। उनमें एक विशेष प्रकार की सतर्कता या अलर्टनेस होती है। उनके पास शायद कोई विशेष जानकारी होती है या उनका दिमाग सूचनाओं को अलग तरह से प्रोसेस करता है, जो उन्हें उन अवसरों को देखने में मदद करता है जो बाकी दुनिया से छूट जाते हैं। बिल्कुल, वे उस बाहरी झटके की आवाज को बाकियों से पहले सुन लेते हैं। ये तो डिस्कवरी थ्योरी की बात हुई, लेकिन अगर मैं क्रिएशन थ्योरी की तरफ देखूं तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। क्यों, क्या हुआ? कल्पना करें कि कोई पहाड़ है ही नहीं। क्या होगा यदि उद्यमी हवा में ही ईंटें जोड़ रहा हो? मतलब अगर कोई बाहरी झटका नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठ अवसर नहीं है, तो फिर उद्यमी आखिर कर क्या रहा है? वो किस चीज के पीछे भाग रहा है? यही तो क्रिएशन थ्योरी का मूल है। ये थ्योरी एवोल्यूशनरी रियलिस्ट दर्शन पर निर्भर करती है। एवोल्यूशनरी? हाँ, विकासवादी यथार्थवादी दर्शन। यहाँ उद्यमी कोई अवसर सर्च या खोज नहीं करते। वे बाजार में दूरबीन लेकर स्कैनिंग नहीं कर रहे हैं कि कहाँ कोई अवसर छिपा है। तो फिर वो क्या करते हैं? इसके बजाय वे काम करना शुरू करते हैं। वे कार्य करते हैं, कुछ बनाते हैं, उसे लोगों के सामने लाते हैं और फिर बाजार की प्रतिक्रिया देखते हैं। वे अक्सर एक अंधाधुंध बदलाव या ब्लाइंड वेरिएशन से शुरुआत करते हैं। ब्लाइंड वेरिएशन मतलब वे बस एक कदम उठाते हैं बिना ये जाने कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। ये तो बहुत ही डरावना लगता है। क्या वे कोई रिसर्च नहीं करते? वे रिसर्च से ज्यादा प्रयोग करते हैं और इसीलिए क्रिएशन के माहौल को जोखिम भरा नहीं बल्कि पूरी तरह से अनसर्टन या अनिश्चित माना जाता है। अनिश्चित, रिस्की और अनसर्टन में फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा मौजूद ही नहीं होता। आप उस पहाड़ की ऊंचाई नहीं नाप सकते क्योंकि वो पहाड़ अभी बना ही नहीं है। वो तो आपके चलने के साथ साथ बन रहा है। सही बात है। कोई भी गणितीय मॉडल या डेटा विश्लेषण आपको ये नहीं बता सकता कि आपका उत्पाद सफल होगा या नहीं, क्योंकि वो बाजार, वो ग्राहक वर्ग अभी अस्तित्व में ही नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन इसमें उद्यमी की भूमिका क्या है? क्या क्रिएशन थ्योरी में भी उद्यमी आम लोगों से अलग होते हैं जिनके पास कोई जन्मजात सतर्कता होती है? ये इस पूरे शोध का एक बहुत बड़ा मोड़ है। शुरुआत में क्रिएशन थ्योरी के अनुसार उद्यमी दूसरों से बिल्कुल भी अलग नहीं होते। अच्छा, बिल्कुल नहीं? नहीं, वे किसी भी आम इंसान की तरह हो सकते हैं। लेकिन इस निर्माण यात्रा के दौरान जब वे लगातार काम करते हैं, प्रयोग करते हैं, बाजार से फीडबैक लेते हैं और अपने रास्ते को बदलते हैं, तो उनके वे अनुभव उन्हें औरों से अलग बना देते हैं। ये एक पूरी तरह से पाथ डिपेंडेंट प्रक्रिया है। पाथ डिपेंडेंट यानी रास्ता ही राही को बदल देता है। हाँ, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से कहा आपने। जो गुण उन्हें एक सफल उद्यमी बनाते हैं, वे गुण शुरुआत में उनके भीतर नहीं थे, बल्कि वे उस काम को करने की प्रक्रिया के अंत में विकसित होते हैं। वे करके सीखते हैं। ये सच में नजरिया बदलने वाला विचार है। अब अगर हम इन दोनों भव्य सिद्धांतों को जमीन पर उतारें, यानी रोजमर्रा की रणनीतियों की बात करें। बिल्कुल, प्रैक्टिकल बात करते हैं।
तो इस शोध पत्र में 7 ऐसे व्यवहारिक कार्यों पर चर्चा की गई है जहां ये साफ होता है कि डिस्कवरी और क्रिएशन के उद्यमी बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, 7 बहुत ही अहम बिंदु है। आइए नेतृत्व से शुरू करते हैं। अगर मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ तो मुझे किस तरह का नेता बनना चाहिए? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस संदर्भ में हैं। कैसे? देखिए, डिस्कवरी थ्योरी में क्योंकि अवसर किसी विशिष्ट उद्योग या बाजार में पहले से मौजूद है, आपको एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो उस उद्योग का विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो। हाँ, अगर आप हेल्थ केयर में कोई गैप देख रहे हैं तो आपको हेल्थ केयर का गहरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन क्रिएशन थ्योरी में विशेषज्ञता एक भ्रम हो सकती है। भ्रम? हाँ, क्योंकि जहां सब कुछ अनिश्चित है, जहां रास्ते का ही नहीं पता, वहां आप किस चीज के विशेषज्ञ बनेंगे? वहां आपको एक करिश्माई नेता की जरूरत होती है जो सबको साथ लेकर चल सके। बिल्कुल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी टीम को एक ऐसे भविष्य के लिए प्रेरित कर सके जो अभी तक बना ही नहीं है। यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करें, जब मेरे पास डेटा ही नहीं है, जब भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है, तो मैं कोई निवेश का निर्णय कैसे ले सकता हूँ? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। डिस्कवरी में तो हम समझ सकते हैं कि आपके पास स्प्रेडशीट हैं, बाजार का पुराना डेटा है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, डिस्कवरी में आप नेट प्रेजेंट वैल्यू, परिदृश्य विश्लेषण और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे जोखिम आधारित उपकरणों का पूरा उपयोग करते हैं, जिससे रिटर्न का पता चलता है। बिल्कुल, आप तय करते हैं कि इस अवसर को चुनने पर मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्रिएशन थियरी में अगर आप स्प्रेडशीट बनाकर भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो फिर वहां निर्णय कैसे होते हैं? वहां निर्णय लेने का तंत्र बिल्कुल अलग होता है। उद्यमी वहां एक्सेप्टेबल लॉस या बर्दाश्त करने योग्य नुकसान के आधार पर निर्णय लेते हैं। मैं इस पे थोड़ा और जोर देना चाहूंगा। ये बर्दाश्त करने योग्य नुकसान असल में काम कैसे करता है? क्या इसका मतलब ये है कि उद्यमी बस जुआ खेल रहा है? नहीं नहीं, ये जुआ बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही मापी हुई रणनीति है। अच्छा। उद्यमी ये नहीं सोचता कि इस प्रोजेक्ट से मुझे अगले 5 साल में कितना मुनाफा होगा। इसके बजाय वो ये सोचता है कि अगर मैं आज ये छोटा सा प्रयोग करता हूँ और ये पूरी तरह से विफल हो जाता है तो मेरा अधिकतम कितना नुकसान होगा। ओह, मतलब वो सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहता है। हाँ, वो सोचता है कि क्या मैं वो नुकसान उठाकर कल फिर से नया प्रयोग कर पाऊंगी। इस आधार पर वे बहुत छोटे, इंडक्टिव और पुनरावृत्त निर्णय लेते हैं। पुनरावृत्त यानी बार बार दोहराए जाने वाले। हाँ, वो बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं लगाते। वो एक छोटा कदम उठाते, बाजार से सीखते, अपनी धारणाओं को सुधारते और फिर अगला छोटा कदम उठाते। तो ये एक तरह से धुंध में गाड़ी चलाने जैसा है, जहां आप केवल उतना ही आगे देखते हैं जितनी आपकी हेडलाइट्स दिखा सकती हैं। आप पूरी यात्रा का नक्शा पहले से नहीं बना सकते हैं। एकदम सही। और अगर आपको धुंध में गाड़ी चलानी है तो आपको अपने साथ बैठे लोगों को भी उसी हिसाब से चुनना होगा, जो हमें मानव संसाधन और रणनीति पर ले आता है। मुझे लगता है कि डिस्कवरी में तो आप बहुत ही विशिष्ट कौशल वाले लोगों को खोजेंगे ना? हाँ, डिस्कवरी के दुनिया में आपको पता होता है कि आप क्या खोज रहे हैं और आपको कौन सी तकनीकी समस्या हल करनी है। इसलिए आप ऐसे लोगों को काम पे रखते हैं जिनके पास वो विशिष्ट कौशल हो। स्पेशलिस्ट लोग। बिल्कुल, आप व्यापक रूप से विज्ञापन देते हैं और दुनिया भर से सबसे अच्छे विशेषज्ञ को ढूंढते, और आपकी रणनीति भी पूरी तरह से ठोस होती है। आप उस रणनीति पर टिके रहते हैं। लेकिन क्रिएशन में अगर मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा उत्पाद 1 महीने बाद क्या होगा, तो मैं किसी विशेषज्ञ को काम पर कैसे रख सकता हूँ? यही तो पैच है। अगर मैं आज एक हार्डवेयर इंजीनियर को काम पर रख लूं और कल मुझे एहसास हो कि मुझे तो सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, तो वो इंजीनियर मेरे किस काम का? आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है। क्रिएशन के माहौल में किसी एक विशिष्ट कौशल वाले व्यक्ति को काम पर रखना वास्तव में नुकसानदायक हो सकता है। तो फिर किससे रखें? वहां आपको सामान्य कौशल वाले लेकिन बेहद लचीले लोगों की आवश्यकता होती है, जो आज मार्केटिंग का काम देख सकें, कल कस्टमर सपोर्ट में मदद कर सकें और परसों उत्पाद की डिजाइन पर अपनी राय दे सकें। फ्लेक्सिबल लोग। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर उद्यमी अपने सामाजिक नेटवर्क से ही लाते हैं। मतलब अपने दोस्तों या जानकारों से? बिल्कुल, वे उन लोगों को साथ जोड़ते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि वे इस अनिश्चितता में घबराएंगे नहीं। और इसीलिए रणनीति भी पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। वो रणनीति लगातार उभरती और बदलती रहती है। इमर्जेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं इसे। लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के ना प्रयोग होंगे ना लोग काम करेंगे। मुझे इस क्रिएशन थ्योरी को लेकर थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? देखिए, अगर मैं कल को एक बिल्कुल नई तरह की कंपनी शुरू करूं, एक ऐसा बाजार बनाऊं जो आज तक है ही नहीं,
तो मुझे तो सबसे पहले किसी बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म के पास जाना चाहिए, है ना, फंडिंग के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कहेंगे कि ये विचार ठीक नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो डिस्कवरी में बैंक या वेंचर कैपिटल से पैसा जुटाना बहुत तार्किक है। आप उन्हें अपना डेटा, अपने जोखिम के मॉडल और अपनी ठोस रणनीति दिखा सकते हैं। हाँ, वो नंबर देकर पैसा दे देंगे। वे समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन क्रिएशन में वेंचर कैपिटल का पैसा वास्तव में आपकी कंपनी के लिए जहर का काम कर सकता है। जहर, ये बहुत बड़ा शब्द है। हर स्टार्टअप तो फंडिंग के पीछे भाग रहा है, क्रिएशन में यह हानिकारक कैसे हो सकता है? इसका कारण उस तंत्र में छिपा है जिस पर वेंचर कैपिटल काम करता है। जब निवेशक आपको पैसा देते हैं तो वे एक तय योजना, तय माइलस्टोन्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न की उम्मीद करते हैं। मतलब उन्हें नतीजे चाहिए होते हैं। बिल्कुल, वे चाहते हैं कि आप उसी अवसर के पीछे पूरी ताकत से भागें जिसके लिए उन्होंने पैसा दिया है। लेकिन क्रिएशन में, जैसा कि हमने बात की, आपको बर्दाश्त करने योग्य नुकसान के आधार पर लगातार अपनी दिशा बदलने की जरूरत होती है। भारी भारी भरकम पैसा आपको एक ही रास्ते पर बांध देता है, वो आपको लचीला नहीं रहने देता। अगर आपको अचानक लगता है कि असली अवसर किसी दूसरी दिशा में है, तो आप मुड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने निवेशकों को एक अलग कहानी बेची है। ओह, अब मैं समझा। वे आपसे उसी पहाड़ पर चढ़ने की उम्मीद करते हैं जिसका आपने वादा किया था, भले ही आपको रास्ते में पता चल जाए कि वो पहाड़ है ही नहीं। एकदम। इसीलिए क्रिएशन में बूटस्ट्रैपिंग, यानी अपनी खुद की बचत लगाना, या फिर जिसे व्यवसाय की भाषा में फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स कहा जाता है, उनसे पैसा जुटाना सबसे बेहतर माना जाता है। दोस्त, परिवार और बेवकूफ। हाँ, क्योंकि ये लोग आपके किसी ठोस बिजनेस प्लान पर नहीं, बल्कि आप पर एक इंसान के रूप में भरोसा करके पैसा लगाते हैं। वे आपको प्रयोग करने और दिशा बदलने की आज़ादी देते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लेकिन बहुत गहरा सच है। वे बिजनेस प्लान में नहीं, इंसान में निवेश करते हैं। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो डिस्कवरी में तो आप बस ग्राहकों को ये बताते हैं कि आपके पास उनके लिए क्या नया है। हाँ, आप बस प्रमोशन करते हैं। लेकिन क्रिएशन में तो आपको ग्राहकों को ये भी समझाना होगा कि उन्हें इस नई चीज की जरूरत क्यों है। बिल्कुल। क्रिएशन में मार्केटिंग सिर्फ उत्पाद बेचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये जानने का तरीका है कि आपका उत्पाद होना क्या चाहिए। आप अपने शुरुआती ग्राहकों के साथ मिलकर उस उत्पाद को सह निर्मित करते हैं। आप उन्हें अपने विजन का हिस्सा बनाते हैं। ये सब बहुत मेहनत का काम लगता है, और इतनी मेहनत से जब आप अंततः एक नया बाजार बना लेते हैं तो आप उसे बचाते कैसे हैं? सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाँ, डिस्कवरी में तो समझ आता है कि आपने एक पेटेंट लिया, गोपनीयता बढ़ती और किसी को अपने बाजार में घुसने नहीं दिया। डिस्कवरी में प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखने के लिए गति और गोपनीयता ही हथियार हैं। लेकिन क्रिएशन में सफलता का रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि उस पूरी यात्रा में छिपा होता है। उस यात्रा में, हाँ, वो मौन ज्ञान जिसे हम टैसिट लर्निंग कहते हैं, जो आपने उन अनगिनत छोटे कदमों, प्रयोगों, ग्राहकों के साथ बातचीत और अपनी असफलताओं से सीखा है, उसे कोई प्रतिस्पर्धी रातों रात चुरा नहीं सकता। क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल। अगर कल कोई बड़ी कंपनी आकर आपके उत्पाद की नकल कर भी ले, तो वो आपके उस पथ निर्भर प्रक्रिया की नकल नहीं कर सकती। आपकी वो सीखने की यात्रा ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये जो पूरी बहस है, ये जो दो अलग अलग नजरिए हैं, क्या ये केवल क्लासरूम की चर्चाओं तक सीमित है, या इसका कोई वास्तविक दुनिया में गहरा प्रभाव है? एक उद्यमी के लिए इसका क्या सार है? मैं कहूंगी कि शोधकर्ताओं और व्यवसायियों दोनों के लिए इसका सबसे बड़ा और कड़वा सच ये है कि उन्हें ये स्वीकार करना ही होगा कि वे किस संदर्भ में काम कर रहे हैं। गलत संदर्भ में सही उपकरणों का उपयोग करना विनाशकारी होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक बिल्कुल नए बाजार का निर्माण कर रहे हैं जो क्रिएशन का माहौल है, और आप वहां पारंपरिक व्यवसाय योजना बनाकर बाहरी निवेशों से भारी पैसा लेते हैं, जो कि डिस्कवरी का उपकरण है। बिल्कुल, ये एक तय विफलता की ओर कदम है, क्योंकि आप अनिश्चितता को एक साधारण जोखिम मानकर चल रहे हैं। आप उन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उस माहौल के लिए बने ही नहीं हैं। ये तो ऐसा हुआ कि आप समंदर में नाव चलाने के लिए कार का स्टीयरिंग व्हील इस्तेमाल कर रहे हैं। उपकरण अपनी जगह बेहतरीन हो सकता है, लेकिन वो उस माहौल में पूरी तरह से बेकार है। बहुत खूब कहा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है जो भविष्य के शोध की दिशा भी तय करता है।
अगर हम रणनीति प्रबंधन के रिसोर्स बेस्ड व्यू को देखें, जो कहता है कि कंपनियों को बाजार में टिके रहने के लिए अद्वितीय और कीमती संसाधनों की आवश्यकता होती है। हाँ, रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। लेकिन वो सिद्धांत यह नहीं बताता कि किसी कंपनी के पास वे संसाधन आते कहाँ से हैं। ये क्रिएशन थ्योरी उस खाली जगह को भरती है। ये अद्वितीय संसाधन कोई गड़ा हुआ खजाना नहीं है जिन्हें एक दिन अचानक खोज लिया गया हो। ये संसाधन उस पथ निर्भर प्रक्रिया, उन अंधाधुंध प्रयासों और उस करके सीखने वाली यात्रा के दौरान धीरे धीरे पैदा होते हैं। विकासवादी सिद्धांतों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करता है कि कैसे बाजार में एक छोटे से प्रयोग से एक पूरी नई औद्योगिक संरचना जन्म ले सकती है। वाकई ये पूरी चर्चा वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सफलता की कहानियों को किस नजरिए से देखते हैं और कैसे सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब जब हम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू सुनते हैं तो हम अक्सर उन्हें किसी महान भविष्यवक्ता की तरह देखते हैं जिसने पहले से सब कुछ देख लिया था और एक सीधी रेखा में सफलता हासिल कर ली। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। शायद सच्चाई ये है कि वे बस गहरे अंधेरे में एक एक कदम रख रहे थे और उनके चलने से ही वो रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा था। क्या दुनिया की सबसे सफल कंपनियों ने वास्तव में किसी छिपे हुए खजाने को खोजा था, या उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, अपने अनगिनत प्रयोगों और लगातार प्रयासों से एक नई वास्तविकता को जन्म दिया? जरा सोचिए, इतिहास में ऐसे कितने विफल स्टार्टअप्स रहे होंगे जिनकी विफलता का कारण ये नहीं था कि उनका विचार बुरा था, बल्कि उनकी विफलता का कारण केवल ये था कि वे एक नए पहाड़ का निर्माण करते समय किसी पुराने पहाड़ पर चढ़ने वाले औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक ऐसा विचार जो शायद हम सभी को अपनी कार्यप्रणाली को दोबारा जांचने पर मजबूर कर दे। Ja, den verdensberømte bjergbestiger George Mallory i sin tid blev spurgt, hvorfor han var så besat af at bestige Mount Everest. Så svarede han angiveligt med 3 ret simple ord, fordi det er der. Ja, det er jo en fantastisk stædig tanke. Nemlig, altså bjerget eksisterer jo bare som den her gigantiske, uomtvistelige kendsgerning af sten og is. Og opgaven er ligesom slet og ret bare at erobre det. Præcis. Og hvis du sidder og lytter med nu og interesserer dig for strategi, eller du ved ledelse og forretningsudvikling, så vil du lynhurtigt genkende den metafor. Ja, for det er jo sådan, vi er opdraget, ikke? Til at se på markedets muligheder. Lige præcis. Vi ser dem som usynlige bjerge, der bare ligger derude i tågen og venter på at blive opdaget af den hurtigste iværksætter. Men altså, tænk hvis den grundantagelse faktisk er helt forkert. Det er jo det helt store spørgsmål. Hvad nu hvis mulighederne slet ikke findes derude i mørket? Altså hvad nu hvis iværksætteren i virkeligheden ikke bestiger et forud eksisterende bjerg, men selv bygger det sten for sten, mens man kravler op ad det? Det skifter jo simpelthen fuldstændig præmissen for, hvordan vi overhovedet skal forstå menneskelig fremdrift. Altså, hvis bjerget slet ikke findes på forhånd, så er de værktøjer, vi bruger, de er pludselig ubrugelige. Ja, de falder til jorden. Fuldstændig. Og det tvinger os til at gentænke alt. Lige fra ledelse til finansiering. Og det er faktisk præcis den intellektuelle rejse, vi to skal på i dag. Vores samtale bygger nemlig på en virkelig skelsættende forskningsartikel. Den hedder Discovery and Creation, Alternative Theories of Entrepreneurial Action. Et absolut hovedværk. Ja, det må man sige. Den er skrevet af Sharon A. Alvarez og Jay B. Barney fra Fisher College of Business på Ohio State University, og den er publiceret i Strategic Entrepreneurship Journal. Altså vi snakker et tidsskrift, der ligger helt i top på FT 60-listen. Og bare lige for at sætte artiklens tyngde i relief for dig, der lytter, den har i dag over 4.200 citationer på Google Scholar. Wow, det er alligevel en del. Ja, det gør den til en decideret klassiker inden for managementforskningen. Vi vil virkelig opfordre dig til at tage dig tid til at læse det her grundigt gennemtænkte og fagfællebedømte papir. Helt sikkert. Linket ligger nede i vores show notes. Men inden vi lige pakker selve artiklen ud, så vil jeg gerne dele en lille og ret vigtig opdatering med dig. Ja, lad os endelig få det med. Siden marts 2026, der er vi jo overgået til at udkomme hver uge. Så hver søndag og mandag, om søndagen, der anmelder vi en klassiker, og om mandagen, ligesom i dag, der kigger vi på publikationer fra de allerøverste hylder i forskningsverdenen. Og vi er bare så enormt taknemmelige for vores loyale abonnenter. Det er vi virkelig.
Og grunden til, at vi har valgt netop denne her tidsplan, det er af hensyn til klimaet. AI-assisterede produktioner som vores kræver enormt meget af naturen, specielt med det store vandforbrug, der er i de bagvedliggende datacenter. Så ved at begrænse os lidt, så forsøger vi at give lidt tilbage til klimakampen, uden at vi altså mister den her intimitet og rigdom i vores samtaler. Det er nemlig helt essentielt for os. Okay, lad os pakke det her ud for alvor. Hvis du er helt ny inden for akademisk forskning, og måske står for at starte din egen forskningsrejse, så lad os lige starte med det helt simpelt. God idé. Artiklen opstiller jo overordnet 2 alternative teorier. Den ene, discovery eller opdagelse, den siger, at muligheder opstår fra yderchok, for eksempel en ny teknologi, og så skal muligheden opdages, ligesom bjerget. Nemlig. Og den anden creation, altså skabelse, siger, at muligheder slet ikke findes, før iværksætteren skaber dem gennem handling, men bygger bjerget fra bunden. Lige præcis. Og for at forstå, hvordan man så skal handle ud fra de her 2 synspunkter, så må vi jo se på forskernes grundlæggende antagelser om verden. Ja, hvilke byggeklodser består de her teorier af? Altså forskerne slår fast, at begge teorier er det, man kalder teleologiske. Det er et fint ord, der egentlig bare betyder, at de er målstyrede. Okay. Det betyder så, at de skal antage 3 ting. De skal antage målets natur, menneskets natur og til sidst beslutningskonteksten. Jamen vent lige lidt. Hvis vi siger, at målet slet ikke eksisterer endnu i creation-teorien, altså hvis bjerget ikke er der endnu, hvordan kan den teori så overhovedet være målstyret? Det lyder sgu lidt som en modsigelse. Ja, det forstår jeg godt, du siger. Det er et rigtig godt spørgsmål. Men forskellen ligger i, hvordan målet opstår. Okay. I discovery-teorien, der eksisterer målet uafhængigt af os. Det er klassisk realistisk filosofi. Men i creation-teorien, der opstår målet derimod gennem det, man kalder en evolutionær proces. Så altså blind variation. Så man prøver sig bare frem. Ja, intentionen om at skabe noget er der, men den specifikke form, den opstår først undervejs. Okay, giver mening. Hvad så med den næste ting? Menneskets natur. Altså iværksætteren selv. Ja, i Discovery, der er antagelsen, at iværksættere er anderledes end os andre på forhånd, ex ante. Kirchner kalder det for alertness, altså en slags overvågenhed. Så de har bare bedre falkeblik for muligheder. Præcis. Men i creation-teorien behøver man slet ikke være speciel på forhånd. Forskellene på mennesker, de opstår ex post, altså bagefter, som et direkte resultat af selve den her rodede proces. Aha, så det er simpelthen processen, der skaber iværksætteren, ikke omvendt. Nemlig. Og det bringer os til det 3. punkt. Beslutningskonteksten. Og her bliver det virkelig afgørende, om man opererer under det, man kalder risiko, eller under det, man kalder usikkerhed. Og i Discovery, der er konteksten defineret som risiko, ikke? Lige præcis. Her kan man nemlig indsamle data og udregne sandsynligheder for succes. Men er det så, er det lidt ligesom forskellen på at spille et spil poker, hvor man kender kortene og kan udregne risikoen for at tabe? Man forsøger at opfinde et helt nyt brætspil, mens man spiller det. Altså hvor fremtiden er fuldstændig usikker, fordi dataene slet ikke findes endnu. Det er en utrolig præcis måde at stille det op på. I creation-teorien findes der simpelthen ingen data, du kan basere dine sandsynligheder på. Du sidder bare der med blanke kort og nogle terninger. Men tror næsten alle iværksættere ikke selv, altså i deres eget hoved, at de er i gang med at opdage et bjerg, selv når de faktisk står og bygger det? Jo, og det fascinerende her er jo netop, at debatten sjældent kan afgøres, når muligheden først er skabt. Man kan næsten altid rationalisere det bagudrettet som enten en opdagelse eller en skabelse. Selvfølgelig. Bakspejlet er altid krystalklart. Præcis. Men det helt afgørende for Alvarez og Barney er, hvilken teori iværksætteren baserer sine handlinger på i nutiden. For eftersom virkelighedsopfatningen er så forskellig, så ændrer det jo radikalt på, hvem der skal lede og hvordan de træffer beslutninger. Okay, lad os kigge på det. Hvem skal lede? Hvis vi starter i Discovery-verden, pokerverden. I Discovery har du brug for en ekspert. En, der forstår markedet, kender branchen, og som ved præcis, hvordan det her chok i markedet, altså den nye lov eller teknologi, skal udnyttes. Giver mening, man skal kende spillereglerne. Men i Creation, der aner du ikke, hvilken ekspertise, der overhovedet bliver brug for om 3 måneder. Så her kræves der derimod en karismatisk leder. En, der kan motivere. Lige præcis. En, der kan inspirere og skabe tillid i blinde, mens holdet navigerer i den der totale usikkerhed. Hvor man vel dataindsamling, altså fokusgrupper og finansielle modeller, til at udregne sine opportunity costs. Helt sikkert, altså hvad det koster at vælge en mulighed frem for en anden. Men i creation-verdenen, der er det umuligt. Du kan ikke regne på noget, der ikke findes.
Her bliver det virkelig interessant. Hvad gør man så i stedet? Man bruger induktiv og iterativ beslutningstagning. Forskerne nævner koncepter som effectuation og bricolage. Bricolage, det er vel at nørkle sig frem med det, man lige har ved hånden. Nemlig. Og så opererer man ud fra det, forskeren Saraswati kalder affordable loss. Altså i stedet for at fokusere på, hvad man potentielt kan vinde, så kigger man udelukkende på, hvad man kan tåle at miste, hvis eksperimentet fejler. Så i stedet for at lave et avanceret regneark over, hvor meget jeg vinder på rouletten, som man vil gøre i Discovery, Ja. så tager jeg i Creation bare de der 500 kroner med på casinoet, som jeg har det okay med at miste i aften, og så ser jeg bare, hvad der sker. Det er lige præcis det, affordable loss handler om. Det handler om at overleve nedsiden længe nok til at lære af miljøet. Det handler ikke om at regne den store gevinst ud på forhånd. Wow. Okay, så du har en karismatisk leder, eller en ekspertleder, og du har en beslutningsmetode, men du kan jo ikke udføre ideen uden et hold og nogle penge i banken. Nej, og her kolliderer de to teorier simpelthen totalt. Hvis vi starter med HR og rekruttering. Ja, I Discovery, der rekrutterer man målrettet efter specifik menneskelig kapital. Specialister, ikke? Du ved præcis, hvad du skal bygge. Men i Creation, der rekrutterer iværksætteren bred, generel arbejdskraft, ofte fra sin eksisterende sociale netværk. fordi opgaven alligevel ændrer sig i morgen. Ligneragtigt. Opgaven kan ikke defineres klart endnu, så man har brug for fleksibilitet og ikke mindst tillid. Man har brug for folk, der tror på den karismatiske leder. Det peger jo direkte ind i strategien så. I Discovery skriver man vel bare en komplet stram forretningsplan fra dag 1. Ja, og i Creation er en for tidlig, rigid forretningsplan decideret skadelig og misvisende. Strategien er nødt til at være emergent og skiftende. Men hvordan skaffer man så penge? Altså, Discovery tiltrækker vel nemt banker og venture capital fonde, fordi man netop kan fremvise alt den her data, der mindsker informationsasymmetrien for investoren. Ja, man kan vise dem bjerget, men i Creation mangler den information simpelthen. Der findes ingen grafer over fremtiden. Derfor må Creation-iværksætterne ofte bruge bootstrapping, altså selvfinansiering. Eller de 3 F'er, ikke? Friends, Family and Fools. Lige præcis. De investerer jo i iværksætterens karakter og vision, og ikke i en eller anden fiktiv fremskrivning i et Excel-ark. Men vent, betyder det her, ifølge forfatterne, at venturekapitalfonde faktisk kan være decideret farlige for ægte nyskabende startups? Altså, forfatterne refererer faktisk til forskeren Chait fra 1992, som netop argumenterer for det. Problemet er, at professionel eksternt kapital ofte er bundet op på bestemte milepæle i en forretningsplan. Så hvis du tager deres penge, er du låst fast. Præcis. Det kan tvinge Creation-iværksættere til at holde stædigt fast i den forkerte, oprindelige plan, bare for at få det næste udbetaling, i stedet for at iterere og lære af deres fejl. Pengene drøber simpelthen fleksibiliteten. Det er alligevel en ret vild tanke, men okay. Nu er virksomheden i liv. Hvordan møder den kunden, og hvordan undgår vi, at konkurrenterne bare stjæler vores opdagelse? Eller, du ved, vores kreation? Jamen, lad os tage markedsføringen først. I Discovery, der reagerer man primært på udefrakommende ændringer. Måske tillader en ny teknologi, at du kan sætte priserne ned. Du reagerer. Og i Creation? Der bruger man markedsføringsmixet, for eksempel små ændringer i distributionsmodeller, til aktivt at eksperimentere og fremprovokere helt nye muligheder. Ligesom vi så med introduktionen af internettet, hvor virksomheder prøvede alt muligt af i blinde for at se, hvad der virkede. Okay, og hvad så med konkurrencefordele? For i Discovery-konteksten, der vil andre lynhurtigt kunne se det samme bjerg og muligheder, som du lige har opdaget. Ja, for kiggerne er jo opfundet. Derfor skal du i Discovery bruge hastighed, du skal bruge hemmeligholdelse, og du skal bygge store adgangsbarrierer. Men hvordan dalen beskytter man sig i Creation, hvor alt er usikkert? Det sjove er, at i Creation beskyttes du næsten automatisk af det, man kalder path dependence, altså stiafhængighed. Og det er en tavse viden, tacit learning, som du og dit hold har opbygget gennem alle jeres mange eksperimenter. Det svarer lidt til en gammel, hemmelig familieopskrift, ikke? Altså, man kan jo ikke bare læse ingredienserne til en perfekt surdej, og så tro, man kan bage den. Nemlig? Den sande konkurrencefordel, den ligger ved i de hundredvis af fejlslagne forsøg i køkkenet, som lærer bedstemor præcis, hvornår dejen føles rigtig. Lige præcis. Og der er jo ingen konkurrenter, der kan stjæle den viden, fordi den sidder i fingrene, fordi de ikke har gået vejen. Og hvis vi sætter dette i et større perspektiv, netop denne bygning af historie,
den der kultur, der opstår omkring fejlene, det gør creation-virksomheden næsten umulig at kopiere. Man kan ikke reverse engineere årevis af iterativ læring. Så hvad betyder alt dette egentlig? Både for forskere og for iværksættere? Altså for forskere og akademikere er budskabet rimelig klart. Vi har massiv brug for flere teorier om skabelse. Opdagelsesteorien har simpelthen domineret for længe. Ja. Og skabelsesteorien giver os et helt kritisk bindeled til det, vi kalder resource-based theory. Den svarer nemlig på, hvor virksomhedernes unikke og uforlignelige ressourcer egentlig kommer fra. De skabes simpelthen gennem selve processen. Præcis. Og for praktikere, der er det et spørgsmål om ren og skær overlevelse, at man kender sin kontekst. Hvis du anvender et discovery-værktøj, altså en rigid 5-årsplan eller et kæmpe lån for banken, Ja, i en creation-verden. ja, så risikerer du slet og ret at slå din startup ihjel. Det er virkelig et wake-up call, der vil noget. Og det rejser faktisk også et ret spændende, åbent spørgsmål til dig, der sidder og lytter lige nu. For hvis vi kigger på den enorme fremkomst af kunstig intelligens lige i disse år, altså er vi så i gang med at opdage AI's forretningsmuligheder? Ligger de allerede derude i togen? Det er en fantastisk overvejelse. Ja, ikke? Eller skaber vi dem i virkeligheden bare lige nu gennem vores rodede trial-and-error-interaktion med selve teknologien? Og hvis forretningsmuligheder faktisk bare er sociale konstruktioner, som Creation foreslår. Ja. Betyder det så, at iværksætterens ultimative succes i creation-fasen mere handler om massemotivation og karismatisk overtagelse, end det handler om at have det objektivt bedste produkt fra starten? Man skal vel bare have folk til at tro på det bjerg, man er i gang med at bygge. Det er en utrolig stærk tanke at slutte af på. Ja, vi vil i hvert fald gerne takke dig indgående for at have brugt din tid og for at lytte med, mens vi guidede dig igennem det her helt klassiske forskningsværk. Og husk endelig at finde linket til papiret nede i vores show notes, så du kan læse det selv. Nemlig. Pas godt på dig selv. Vi høres ved.